আমাদের স্টেটমেন্টে ডিস্টর্টেড করা হয়েছে এরকম একটা স্টেটমেন্ট দেয়া দেন, তাহলে পাবলিক not the question of distortion only, মানে fully fabricated. এগুলিকে No, ওইটাই Distortion হলে তো আমি এভাবে বলেছি এভাবে বলেছি, কিন্তু আমি বলিনি সম্পূর্ণ distortion. এটাই যেন পাবলিক জানে। False. স্যার এটা আমাদের একটা রিসিপ্ট বলে দিন স্যার। ওই স্টেটমেন্ট এটা আমাদের কপি, এটা আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা আপনার অফিস থেকে একটা রিসিপ্ট কপি আচ্ছা রিসিপ্ট কপি লোক 35 বছর ধরে আপনি শিক্ষা জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই আস্থা আমাদের কাছে আছে যে ত্রিপুরাবাসীর একটা অংশ, বিশাল অংশ ককবরক ভাষাভাষী, এবং ককবরক ভাষাভাষী যে জনসমুদায়, তাদের মনের যে আশা আকাঙ্ক্ষা এবং ভাষার প্রতি তাদের যে ভালোবাসা, সেটাকে সম্মান দিয়ে লিপির প্রশ্নে টিবিএসি যাতে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে সেটা আপনি। আমি অবশ্যই এটাই চেষ্টা আপনার কাছে করব। আমরা আশা আমি করি। আমার বক্তব্যটা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। আমাদের এতে রিকোয়েস্ট স্যার, স্টুডেন্টের আমি বিকাশ সাথে বলবো, উনি উনি সুরেন্দ্র দেব, উনি লিড দেব। স্যার প্লিজ এই যে ভাইরাল গুলিকে একটু তাড়াতাড়ি যত সম্ভব আপনি যে স্টেটমেন্ট দিতে একটু পাঠিয়ে দেন, এবং তাহলে আমাদের আপনার সাপোর্টের, আপনার কথা বলার সুবিধার জন্য স্যার আমরা এখানে এইগুলো এনএচএস দিয়েছি। অ্যানেক্সার দিয়েছি। ইউ প্লিজ গো থ্রু দিস, ইউ প্লিজ গো থ্রু দিস। এবং আপনি যেহেতু এখানে নতুন এসেছেন, প্রফুল্ল দেববর্মা নতুন পল্লী কৃষ্ণনগর। না ও এখানে আসেনি, ও আমাদেরই একজন মেম্বার। আচ্ছা আচ্ছা তো স্যার আমাদের এতে রিকোয়েস্ট থাকবে স্যার, যাতে এবার যে স্টুডেন্টসের উপর আপনি ডিসিশনটা ছেড়ে দেন, whether they wish to write রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট যেন চেষ্টা করি। whether they wish to write in English or in Bengali, না, না, ওনাদের উপরে তাদের উপরে যেন কোনো অহেতুক চাপ সৃষ্টি না করা হয়। Let them exercise their freedom of choice. সেটাই জানতে চাই। বক্তব্যটা বোধহয় 1 ঘন্টার মতো কথা বললাম। রোমান স্ট্রিট ফর ককবরক আর এস কেসি ওদের দিক থেকে ওরা কজন এসছিলেন আমি বলছি, 4 জন এসছিলেন। বিকাশ রায় দেববর্মা, মিন্টু দেববর্মা, কনভেনার আর এস কেসি, সুনীল দেববর্মা, মেম্বার অতুল দেববর্মা জিএস, 4 জন এসেছিলেন। এদের বক্তব্য ছিল যে এবার 2024 যারা মাধ্যমিক এবং 12 পরীক্ষা দেবে, এই স্টুডেন্টদের বাংলা হরফে লেখার জন্য যেটা আপনি বলেছেন, সেটা প্রথমত আমরা একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। পত্রিকায় স্থানীয় একটা পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে, আপনি নাকি বলেছেন যারা বাংলা হরফ ছাড়া অন্য হরফ ব্যবহার করবে ওদের এগেইনস্টে থানায় এফআইআর করতে হবে। তো কথাটা একেবারে পুরোপুরি ডাহা মিথ্যে একটা কথা। কি করে একটা পত্রিকা বানানোর দায়িত্ব তাদের থাকা উচিত, এই ধরনের খবর ছাপাতে পারে আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। আমি এটা তাদের বললাম যে এটাকে বিশ্বাস করুন, এর প্রতিবাদ করতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে এই ধরনের খবরের, এগুলো অত্যন্ত মিথ্যে কথা। আমি ওদের বললাম যে বাংলা হরফ ছাড়া অন্য হরফে যদি লেখা হয় আমাদের কিছু লিমিটেশন আছে। ওরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে আমাদের বললেন যে আপনারা বাংলা হরফ এবং রোমান হরফ 2 ভাষাতে যারা পরীক্ষা দিতে চায় আপনারা তাদের স্বাধীনতা দিন যে 2 হরফে যেন পরীক্ষা দিতে চায়। তো আমি তখন বললাম যে আমার এখন যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, পরিকাঠামো আছে, রোমান হরফে পরীক্ষা দিলে হয়তো ঠিক মতো আমি ছেলেদের খাতা কি বলা যায় মূল্যায়ন করতে পারবো না। তখন ওরা বললেন যে শিক্ষা দপ্তরে শিক্ষক আছে, আমাদের লিস্টও আছে, এগুলো ওদের বক্তব্য বিভিন্ন কিছু বলেছেন। আরও অন্য কয়েকটা ভাষা দেখিয়ে বলছেন মিজো ভাষা বা অন্য কিছু, ওরা যদি রোমান হরফে দিতে পারে আমাদের কেন দেবে না। তো আমি এই ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছেও তাদের বক্তব্য এগুলো সব তুলে ধরার চেষ্টা করব বলেছি।
তারপর যা সিদ্ধান্ত হয় সেভাবে আমরা একটা নোটিফিকেশন করার কথা ভাবছি এর মধ্যে, পরীক্ষার আগে আর কি। তো দেখা যাক কি সিদ্ধান্তে আসতে পারে। স্যার গত বছরগুলোতে যারা ইচ্ছা মতো পরীক্ষা দিয়েছে, এবার কেন এভাবে না, প্রশ্ন হচ্ছে? গত বছরে আমি যতটুকু জেনেছি, গত বছর যখন নাকি পরীক্ষা হয়, খাতা দেখা হয়, তখন আমি ছিলাম না, গন্ডগোল হয়েছে। এবং এটা আমি জানি গত বছর পরীক্ষার পরে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করতে হয়েছিল ওইখানে বিভিন্ন গন্ডগোলের জন্য, কোথায় গন্ডগোল হয়েছে সেই ব্যাপার। গত বছর খুব সম্ভবত যারা ককবরক ভাষার যারা ছাত্রছাত্রী ছিল, ওরা যারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিয়েছে, ওদের বোধহয় বলা হয়েছিল যে বোর্ডের ঐতিহ্য অনুসারে 1986 কি কোন সাল থেকে, যখন থেকে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে তখন থেকে বাংলা হরফেই লিখে যাচ্ছে, রোমান হরফ নয়। কাজেই রোমান হরফেই তোমরা এটা বন্ধ করো, বাংলা হরফে পরীক্ষা দাও, এমন বলা হয়েছিল। এই নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে, অনেক কিছু গেছে। তো এক্ষুনি এইবার আমি যতটুকু খবর নিয়েছি, আমাদের বোর্ডের পরিকাঠামো বাংলায় পরীক্ষা বাংলা হরফে যদি লিখে ককবরক ভাষায় সব ঠিক আছে, কিন্তু এক্ষুনি ওরা ডেপুটেশন দিলেন, বিভিন্ন কিছু এক্সাম্পল তুলিয়ে সব কিছু ধরে বললেন যে আপনারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিলেও, হরফে লিখলেও, ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে রোমান হরফে লিখলেও আপনারা খাতা মূল্যায়ন করতে পারবেন। তো সেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে, সম্মানিত মন্ত্রীর সাথে আমি তাদের সাথে কথাবার্তা বলবো। আর আমাদের যে অবস্থা আছে, কথাবার্তা বলার পর দেখি ফাইনালি কি করা যায়। আমি ঠিক পরিষ্কার বলতে পারছি না কি করা যাবে, তবে এতটুকু শিওর এটা বলতে পারি, বাংলা হরফে লিখলে আমার সব ব্যবস্থা আছে ঠিক, রোমান হরফটা কতটুকু পারবো না পারবো, কি অবস্থা আছে এই সম্বন্ধে আমি এখনো কিছু পরিষ্কার বলতে পারছি না, আলোচনা করব। স্যার অনেক বছর ধরে তো ককবরক পরীক্ষা চলছে, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক, হ্যাঁ, হঠাৎ করে এই বছর এরকম হলো, এটাই মানুষের অবাক। না, এই বছর হয়নি, আরো আগেও যে যারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিয়েছে স্টুডেন্ট যারা, তাদের বলা হয়েছে তোমরা ককবরক ভাষায় দাও কিন্তু বাংলা হরফে ব্যবহার করো। স্যার যে পেপারে আপনার ব্যাপারে যে মিথ্যা প্রতিবাদ হয়েছে, এই পেপারের বিরুদ্ধে কি আপনি কোনো অ্যাকশন নেবেন? আমি বললাম না একটু আগে যে এত নিচস্তরীয় খবর, আমি এগুলোর প্রতিবাদ করতেও আমার বাজে বিচ্ছিরে লাগছে। যে কথাগুলো কখনো কেউ কল্পনাও করে, এবং আমার বিশ্বাস কোনো একজন শিক্ষকও বলতে পারেন না এমন কথা, যে আরে আমি তো অনেকদিন শিক্ষকতার পেশায় ছিলাম, প্রায় 35 বছর। আমার একজন ছাত্র, সে যদি আজকে একটা যে কোনো কিছু তাকে বলা হয়েছে তুমি বাংলা হরফে লিখো, সে ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে লিখেছে, আমি বলবো তোমাকে থানায় দিয়ে পুলিশে দাও? এগুলো কোনো হতে পারে কোনো দিন? এগুলো একটা অবিশ্বাস্য, একটা মিথ্যে বাজে একটা খবর। এরা একটু ভাবেন না এই খবরটার শেষ, এর পরিণাম কি হতে পারে। যারা পরীক্ষার্থী ওদের মনে কিভাবে এটা প্রতিক্রিয়া হবে, আর তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে, একটু ওরা ভাবেন না। কোয়েশ্চন পেপারটা এই বছরে কি স্ক্রিপ্ট দিয়ে ছাপানো হবে? না, এই ব্যাপারে কোশ্চেন পেপার যেটা হবে সেটা সম্বন্ধে ওই যেটা বোর্ডের আগে থেকে যেটা চলছে বাংলা হরফে ছাপানো হবে। স্যার আরএসকেসির যুক্তি আপনার কিরকম লাগছে? ওরা বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়েছেন, ওদের যুক্তিগুলো ওরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেভাবে দেখেছেন সম্পূর্ণ পুরো ভালো ভালো যুক্তি দিয়েছেন। আর আমি বোর্ডের দিক থেকে আমার যে পরিকাঠামো আছে, যা আছে, সেটাও আমি তাদের সামনে তুলে ধরেছি। তারা আমাকে অনুরোধ করেছেন আপনি চেষ্টা করে যান, আমাদের বিশ্বাস আপনি চেষ্টা করুন যেন এইবারে ছেলেরা শুধুমাত্র বাংলা নয় রোমান হরফেও যেন লিখতে পারে, সেভাবে আপনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথাবার্তা বলে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করুন, যেন দুটো স্ক্রিপ্টে ইউজ করতে পারে, বাংলার সাথে রোমান। এটা অনুরোধ করে গেছেন। তো আমি দেখি চেষ্টা করব আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে কি করা যায়। স্যার একটা কোয়েশ্চন স্যার, এটার ব্যাপারে যে কোয়েশ্চন বা রোমান স্ক্রিপ্ট না, এটা বাংলা স্ক্রিপ্টেই হোক, এমন একটা এক্স এমএলএ ডক্টর অতুল দেববর্মা আপনাকে পিটিশন দিয়েছেন, তাদেরকে পিটিশন দিয়েছিলেন, আপনার কাছে এসেছিলেন?
ডাক্তার অতুল দেববর্মা উনি ত্রিপুরা সরকারের ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি বলে একটা কমিটি আছে, সেই কমিটির উনি চেয়ারম্যান। সেই চেয়ারম্যান যেটা উনি যে চিঠি দিয়েছেন, এই চিঠিটা উনি ডাক্তার দেববর্মা দিয়েছেন, উনি পণ্ডিত ব্যক্তি। উনি সেই চিঠির বক্তব্য যেটা উনি বলেছেন, বোর্ডে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা যখন থেকে ছেলেরা দিতে পারে, অনেক 40 বছর আগে থেকে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রথম থেকে ওরা বাংলা হরফেই পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনি এখনো বাংলা হরফেই যেন পরীক্ষা দেয়, পরীক্ষার উত্তর লিখে ককবরক ভাষা বাংলা হরফেই যেন উত্তর লিখে সেই ব্যবস্থা করবে। এমন রিকোয়েস্ট করেছেন এবং পিটিশন দিয়েছেন। হ্যাঁ, উনি সেই চিঠি দিয়েছেন। এখানে কোনো রোমান স্ক্রিপ্টের কোনো কথা বলেন না না, উনি রোমান স্ক্রিপ্টে কেউ দিলে কিছু নেবেন না এসব কথা উনি বলেন। উনি শুধু বলছেন ওনার এই চিঠির মাধ্যমে ডাক্তার দেববর্মা যেটা বলেছেন, ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটি, উনি বলেছেন যে বাংলা স্ক্রিপ্টে যেন উত্তর লিখে সে ব্যবস্থা করবে। স্যার, আরেকটা বিষয়, স্টুডেন্টরা যেমন রোমান স্ক্রিপ্টে কুইশন আনসার দিলেই এফআইআর করা হবে এমন একটা বার্তা ছড়িয়েছে। তাতে স্টুডেন্ট এবং স্টুডেন্টের গার্জেন যারা আছে তারা এখন আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তাতে আপনার কি বক্তব্য থাকবে? সেই ব্যাপারে আমি একবার না বারবারই একটা কথা বলছি, আপনারা যারা গণমাধ্যমের আছেন এটা বলে দেবেন, এই ধরনের খবরগুলো সর্বৈব মিথ্যা। বোর্ড থেকে, বোর্ডের সভাপতি অথবা কোনো অবস্থায় বলেনি যে একজন স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেবে, সে যদি বলা হচ্ছে তুমি বাংলা মাধ্যমে লিখো, বাংলা হরফে লিখো ককবরক ভাষায়, সে যদি অন্য ভাষায় লিখে তাকে তার বিরুদ্ধে থানায় ওকে পাঠিয়ে দেবে, এই কথাগুলো পুরোপুরি মিথ্যে কথা। যারা এটা লিখেছেন, আমি কি বলা যায়, তাদের আমি খুব ধিক্কার জানাই। এইসব খবর কেউ পরিবেশন করে, ওরা অন্ততপক্ষে সত্যতা যাচাই করার দরকার ছিল। বোর্ডে জিজ্ঞেস করে আপনি এটা বলেছেন কি না। একটা এই ধরনের খবর যারা পরীক্ষার্থী তাদের মনে এবং তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা তাদের মনে কত বড় খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে একটু তারা ভাবেননি। এগুলো মানে দায়িত্বহীনতা, বিশেষ করে সাংবাদিকতার মতো একটা পবিত্র পেশা, অত্যন্ত গণতন্ত্রের সব বিরাট শক্ত খুঁটি সাংবাদিকতা গণমাধ্যম, এটাকে এভাবে বিকৃতভাবে ব্যবহার করা, আমি জানি না কোন ব্যবসায়ী কে কোন স্বার্থে কি করেছেন, এগুলো উচিত হয়নি। অন্তত কেউ যদি এমন কিছু কথাও ভুলে উচ্চারণ করেন, ওনার টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। বোর্ডের সভাপতি উনি এই করেছেন সে করেছেন বলে আপনি এটা বলেছেন কি, জিজ্ঞেস করা উচিত ছাপাবার আগে, কারণ এই খবরটা খুব বাজে প্রভাব ফেলেছে। এগুলো অন্যায়। আমি কি বলবো, এটার লিখিতভাবে প্রতিবাদ করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে, এগুলোর এত খারাপ জিনিস। Binikai, bosawo jangan pikok masa masa kering. Hiaba cintani khobor tongo bosaka. Tabo ungui mano, bo pressure mani nai, gosikle. Okhai ni. Abono kari nai. Tinini potrika bo, tai kese potrika. Abongka tamse tongo asker foriad. Asker foriad o hai ni hai kok kasauka. Orobo bilai objectionable kok. Tam sagabo abo binino version aro kai bosaka je taklai joto student no bangla bai bangla script bai porikha ni answer suina nungku tambage hinkai bangla script bai suikai simi je justice riman nai bangla script bai suiya bai tai kon script bai mane roman script bai suikai justice riman la abo tam makok abo to सामान्य कोगी अब तो डेमोक्रेटिक कंट्री नी कैसा ऑर्गेनाइजेशन अब एजुकेशन नो तुइदुल नाय तो कैसा बोर्ड नी अकरांगे तो अकक सेबी तांबाग हेंका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोनो जगह सुइजा करू जे मति स्क्रिप्ट शिना नागा है कोनो जगह सुइजा करू एकमात्र हिंदी नी कॉन्स्टिट्यूशन शुधु हिंदी नी जगह सुइजा तंगो हिंदी विल बी रीजन नी देवनागरी स्क्रिप्ट अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अब नो कारोय इंडिया वो तो कबांबा लैंग्वेज दंले स्टेट लैंग्वेज तब ग्राम दे चीनी त्रिपुरा वो काइथा तम इंग्लिश बेंगली एंड ककबरक
आमतै खलायै तब मिजोराम बंग मिजो लैंग्वेज उनको मेघालय इंग्लिश गारो एंड खासी वेस्ट बेंगल इंग्लिश के तो जो जागोन स्टेट लैंग्वेज ओमफ्राय कोनो जागाव किन्तु कोनो स्टेट लैंग्वेज बहुत स्क्रिप्ट सुइजानाय आपत्ति कोनो सुइजाखै कारण अब इ राइट एकमात्र स्पीच कम्युनिटी बरं यागो सिंजी ओमफ्राय आइन खानाय र केरं खानाय र बरं काहामखौ साइमानो आमनो तुइ सुइजा ओमफ्राय बले साबोबा बांला स्क्रिप्ट बाय मा सुइनाय हिने बले साबोबा आमबागे चुंतिनि और सफायो मनो साका नं आमतिख्राय इंस्ट्रक्शन दिबाय मैया आर जुदि नं इंस्ट्रक्शन दिबायनो तंखाखो गाय you are going against the constitution ओंखाय निनि एगेन्स्ट जों लीगल रिकर्स मानानाय बाध्य होनाय जों आबो जों साबोबा जे निनि एगेन्स्ट जों लीगल रिकर्स मानानाय नंगौ सुइजा ओंखाय ও সামুং কাছাফিনি তো যে ডক্টর অতুল দেববর্মা বা যে কব ডেভেলপমেন্টনি যে চেয়ারম্যান ঠিক ফেমানি সে কেবেং মা হাই नोंथां ওয়ান অতুল দেববর্মা তো ককবরক ডেভেলপমেন্ট কমিটিनि চেয়ারম্যান হলে বত ককবরক ডিস্ট্রাকশন কমিটিनि চেয়ারম্যান बर्तमान डेवलपमेंट खलेका बहुत डिस्ट्रक्शन खलेना सारा उतल देबो मा ताम खलेका बा बिनी तो कक सानानि कोनो अधिकार सिकरि सीबीएसई साइमानो सीबीएसई न तुयै सीबीएसई न तुयै कक आया देबा हा निनो मितो दंना गो टीबीएसई नि परीक्षा न तुयै जे ओमपी स्कुलो तै दिनै चम्पनगर तै बरकाठाल इ ओमपी बरकाठाल तै चम्पनगर এই তিনটা স্কুলও ছাত্ররগ্ন প্রেসার রেজাখা যেন রোমান্সকে সুই বাংলা আবার তুই কক বাংলা যেতে পার আবার তো যিনি লিডার অফ দ্য অপোজিশন অনিমেশ বাবু তিসাকা আবার তুই তো কংগ্রেস দরবার থাকা বিধানসভা বুলাই মানে চেয়ার তকলাই টেবিল তকলাই রক মুলাই খাবলি আবার নুলো চিফ মিনিস্টার তাম হিংসাকা विधानसभा कक मारिका जे इ स्क्रिप्ट इस्यूनो परीक्षानि क्षेत्रे वो टीबीएसई नि परीक्षानि क्षेत्रे वो स्क्रिप्ट इस्यूनो सल्व खालामना बागे स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटि केसा स्नामनाय सोर स्नामका थानाय बिसा रमायने ओ स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटि मीटिंग दाजखाबा अतयो स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटि जे खरकतान नि बुं जेरिखा बरक जानि नगो कक बरक सागराया बिनि नगसे बकक बरक सागरे बकक बरक स्क्रिप्ट सिलेक्शन ताम खायनाय बा अब सियाल तक बागिरि मा होनब्लासो सियाल दे ठीक खालायनाय तक मा बो जांगाव थाङै बुतुय तुयनाय ताय बिनि बुतुय करनाय हिनिनाय अब तङै मायाम सुतरां अतुल बाबू बो कक बरकनि हामख्रायनाय बाय कोन थङै सामतानिया गेटा बो खायमाने के अब कक बरकनो सकमना बागै कक बरकनो सबायना बागै सुगुलना बागै যেটা খায় নাঙ্গো অবশ্যই বকলাই শুধু তাই বিনি কোনো পাবলিক অ্যাকসেপ্টেন্স গরৈ তিনি ওরো जों 56টা অর্গানাইজেশন जोंरो रिप्रेजेंट खालाय दङ 56টা অর্গানাইজেশন नि जोंरो कक साबो जों व्यक्ति विकास देबबर्मा व्यक्ति अतुल देबबर्मा व्यक्ति एडवोकेट मिन्टू देबबर्मा बा व्यक्ति सुनील देबबर्मा हिसाबै जों सफैया जों 56टा অর্গানাইজেশन जोंरो रिप्रेजेंट खालाय ताइ जों साबै दङ को जे ताक्लाय चिनि कक बरक साबजेक्ट तुयै जे परीक्षा नि सीबीएसई ओफानंथों टीबीएसई ओफानंथों उनो किरिमा करि खलायै नरक जे स्क्रिप्ट बाय सुना मुसंग लिरि रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयो हिनाय नंनि कोनो पेपर जदि इवैल्यूएशन खलाय जागिया तंखाय आबनि एगेंस्ट जों जे एक्शन ना माने जों ना कोनो किरिना करे गार्जियन दंनि थानि बसिनि कयमो कोनो किरिना करे ते कैसे सुंतिनि ओ जगह सिनि मेमोरेंडम नि मा जगह जों ओ मेंशन खलायका लुसाइनो खै नों रोमान स्क्रिप्ट सैदि मानो ते कैसा पाली हिनि कि लैंग्वेज दङ आबो लखाय तीनटा स्क्रिप्ट बेंगली बो सै मानो रोमान स्क्रिप्ट बाय बो सै मानो कक बरक खै तांगै मा यांग नायबा अबो हाइके बरक 2009 कैसा रेगुलेशन स्रांका त्रिपुरा बोर्ड आबोनो न जोंतिनि रिक्वेस्ट खायका जे ओ रेगुलेशन न कक बरक बो जाते दरकार नांखाय रोमान स्क्रिप्ट ठीक আছে बरक गसिलिया रोमान स्क्रिप्ट ससल दुइटा एलाउ खायतो पालिनो जेबाबे एलाउ खायका बेंगली बे रोमान स्क्रिप्ट दुइटा अन खायतो जे तिप्रासारनि जे हामजागमनि जानजानि चॉइस सैनाय कारण जों साइमनो मैक्सिमाम हामजाङै रक्त रोमान स्क्रिप्ट हामजागो जेहेतु रोमान स्क्रिप्ट बाय सराय सरायका सैमान हंगाय तो रोमान स्क्रिप्ट नो चॉइस खायनाय
aboni bagino sung je ojaga Dhananjay je recently je statement remark ধনঞ্জয় গঞ্জদের Dhananjay Gonchadri aboni sung condemn khaye tini sini memorandum likha karon Tripura rajyo takbo kok borongno tui bo script by srijaknai bo কোনো decision use না by করে kun decision na jak reiko nga bole sab angkha ba Bole sab hota angkha cha ba Bengali decision by script masine hini decision ready nai aboni bagino sing tini memorandum likha o memorandum পরিষ্কার সইজাক তো কক বরং রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সইরিদি অন্তত পক্ষে আবো যদি এই মুহূর্তে মাই আহঙ্কায় ডুয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ ডুয়েল স্ক্রিপ্ট বেঙ্গলি তাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো যেভাবে পালিনো এলাও খাইকা আবো হাকিনো কক বরং নবো এলাও খাইনো হনে जों মেমোরান্ডাম রিখা ত্রিপুরা হাস্তেও যে পালি যে স্ক্রিপ্ট আবো ব কমিউনিটি নিকলাই আবকে ত্রিপুরা হাস্তেও আবো अब पाली कायसा ল্যাঙ্গুয়েজ दङ दो ও পালি ল্যাঙ্গুয়েজ होनाखाय बुद्ध धर्म যখন সারা ইন্ডিয়াও বুদ্ধ ধর্ম যে জরাবো এরখা ও জরাওনো পালি ল্যাঙ্গুয়েজ আসাইমান ओंखाय पाली ল্যাঙ্গুয়েজ তাওবো स्कुल कलेज के फोरोङै दङ जदिও पाली ল্যাঙ্গুয়েজ कक्सानि बर संस्कृत हाय संस्कृत बे कक्सानि बर दंबा पुरिबले हायफानो संस्कृत फोरोंजागै दङ स्कुल कलेज फोरोंजागै थाइजिङो मिन्टु जरा सामने संस्कृत बो आमतिनो यूनिवर्सिटी कलेज रबो होनकाय संस्कृत नि जे आन्सर शीट आबो बेंगली बो बांग्ला बो सुइमानो देवनागरी बो सुइमानो इंग्लिश बो फानो सुइमानो हिंदी बो सुइमानो কক বরং তাং মাই আং ओंखाय तामा बा कक बरंनि बागै होनाखै तामासो माद्राबा कक बरंनि होनाखैनो बनो मुजुं दुंनाना बरक साबो बरक डिसिसन लानाय साबोबा जों आबनो साका जे त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशन ताई एससीईआरटी इ जे दुइटा एससीईआरटी के बयसा बुंनाय ओंखाय त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशन के परीक्षा नालाय इनकरो निनै परीक्षा करना फैनाय ओंखाय बरकनि थानिथ जों आरटीआई बो खालायजाक जे नरक न गभर्नमेंट थानी कोनो दागे मंगे तंग बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो कक बरंनो फोरोंना नाङानै हिनाय बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो कक बरंनि बय साबुंनानै नाङानै टेक्स्ट बुक साबुंनानै हिनाय एससीईआरटी थानी बसुका कोनो इंस्ट्रक्शन दं गरै हिनसाव ओंखाय इंस्ट्रक्शन गरै हिनखाय नरक साबुनि दागे मंबाय खालायखाबा अब तो नरकनि मुजुं तुइसे खालायो यू आर गोइंग अगेंस्ट द विल अफ द पीपल ताकलायखाय याखाया ताकलाय हर चुंनाखाय चुंथुं थुइ बनाय नांखाय थुइ बनाय जेस साख्लायफानो ताकलाय रोमान स्क्रिप्ट नो बरक मन माखो ओ जागा कोनो नै इनकोनि लामा कम्प्रोमाइज नि कोनो लामा देखायसा आं बुङो जे जों तिनि अरो मेमोरेन्डाम साबमिट खालाय कक सालाय फुरु ओ प्रेसिडेन्ट नि यागो कायसे कपि लेटार काय चिठी मानखा डॉक्टर अतुल देवबर्मा सिलेक्ट कक बरक स्क्रिप्ट सिलेक्ट कमिटि नि चेयरमैन दा एडवाइजरी कमिटि नि आरो एकटा सुइजाक दङ जे कक बरक स्पिकिं ग्रुप बरक जदि बांग्ला स्क्रिप्ट अफ खालायखेंखाय सिलेक्ट खालायखाय अब मार्केना जास्टिस रजाक नाय हनैयाय अब जों बन प्रश्न खालायखाव बाहायके जास्टिस ओंखाबाख्ला हनैयाय आनि जे फ्रीडम अफ चॉइस आनि मन पसन्द आनि आं बुबोबाय कक सानाय आं ताउं बाय सैनाय तामो बाय खालायनाय आबनो जदि स्वाधीनता लिया हनखाय हा आनि जे मुसलमाननि बायरे सैरोखा हनखाय आबोखौ जास्टिस दा हनखाबा आबनो बागैनाय न मेडियानि माध्यमे आं सानो मुसुङो जे सिनि दफारक साइमानथों जे अतुल देवबर्मा डॉक्टर अतुल देवबर्मा बनि मनगरा कक सिनि दफानि इन्टारेस्टनि एगेन्स्टे ब सामं खालाय दङ एवं बनो जों जेरा सोमारमना नांनाय बनो रमफ्रेना नांनाय साना नांनाय जे नों बाहायखाय निनि बोखाबायखाय सा जे रुम बांला हरब जदि रायरक सेखे बरंनो जास्टिस रजाकनाय नैयाय हेदिबा ओंखाय आबो जों मानि मैया बनो साइपेख्या अबश्य अरो ते कायसा नुखा कक सापुरु अरो ओ बिदिंगबो बनो मिसगाइड खालायनाय दङ बिनि कथा मते ब टोटली माने नलेज गैयासो गोबांमा कक बरंनो तबे जों डिसकासन परे जों नुखा अनेक किसु ब स्वीकार खालायखे आबो आं साइमेया आं ताब तिनिसो साइमानो एवं ब कয়েকদিন मयजनो शिक्षा मंत्री दैट इज चीफ मिनिस्टर बाय ओ डिटेल ओ कक रंग सालायलायनाय तांनिनाय जों निजेनि खांग वानसा कक बांग्ला कक न ड्यू रेसपेक्ट रमा हाय जे ते कायसा जातिनि
te kaisa dofani kokno ba sing respect ri mia tong na abono tangma so politicize রাজনৈতিক কালার লাই থংলাই নাইনানি অব বব চাজাক লিয়াংনি থাকা সাইমিয়া তা খাবাই খুবাই দসা তে কাইসা হংকাই উপত্যকা কাসামানি আবো বনো সং রম খাবনো নং আবো सा सा হনয়াই ব স্ট্রংলি সাও ইতা বানানো গল্প হনয়াই হংকাই আং বনো ডাইরেক্টলি ন সাকাকে নং খানানি মইদন সং সাইমানো মজঙ্গ পত্রিকার মাধ্যমে নং আবনো অবজেকশন খালাইকে আবো কনকক্টেড বানানো গল্প সে পত্রিকানি বাসাসি आं मा खालाया हनाय तांखुंबा जों साइ रोखोमाव बो राय रक अकरा रक गार्जियन रक जतन बोखाव न खाखामजाक बायखा निनियाव बिबिरितन खानायनाय नाखाय नों ददर मनो उइथड्र खालायनाय मनि प्रतिबाद खालायखाय जानाय नों जों मनो साइकाते तो बो बसिका आव ठीक नहनिया order that Roman script is not allowed, you will find brother tomorrow all the routes will be blocked. That is why I am telling, huge movement will erupt. It will be wastage of time, police forces will be there, people won't be able to come from Dharmanagar to Agartala, people from Agartala won't be able to move to Dharmanagar, routes will be blocked. So that is why I told that law and order situation also will get affected by this kind of decision. I want to appeal to the government and also to the president of the board. Don't take all these decisions, things which have been happening. Students were writing in both the scripts. Allow them. Keep the situation peaceful. Both the communities, Tiprasa, Wansa, all were staying together and our relation should become much more stronger. Don't hamper this. If anyone comes and tells me that Bengalis are not allowed to write in Bengali script, I will be the first person to go for movement against them. Who are you coming from UP? Who are you coming from Tamil Nadu? Will tell a Bengali man not to use Bangla script? We are for one another. Dr. Chaudhary is not a very common person. He is a literate person. So what do you think? All of a sudden he raised this issue when he also know about what the effect and the status of committee members coming to the law. This is why again and again I was telling, there must be some group of people who are instigating him. Dada, আপনার তো আর খুব বেশি চাকরি নেই, একটা কিছু গোলমাল করে দিয়ে দেন। ভুলা জলে মাছ শিকার করতে যারা চায়, maybe he is listening to them and he may not be bothered for the government decision even I am telling you. I saw he is an old man, retired person. So, Honorable Chief Minister and all the honorable ministers, they should be taking this matter seriously, because one small mistake by Dr. Chaudhary can hamper the government, can hamper the law and order situation in the state, which I don't want. Press meeting point একটাই মাত্র, only one point, অন্য কোনো পয়েন্টে যাব না, until unless you don't ask any question. এই 2-3 দিনে ককবরক এবং ককবরকের যে স্ক্রিপ্ট, এটাকে নিয়ে কিন্তু অনেক বিতর্ক চলছে। শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রীরা এবং গার্জিয়ানের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ইতিমধ্যেই চলছে। এটাকে নিয়ে আমি ভাবলাম I must talk to the press and the people of Tripura, যারা ককবরক নিয়ে চর্চা করছেন, ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের ভবিষ্যতের স্বার্থে কয়টা কথা আমার বলতে হবে, এটা আমার মনে হয়। The first thing is, গত 29 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যিনি সভাপতি,
ডক্টর ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী উনি একটা মিটিং ডেকেছেন এবং সেই মিটিং এ কারা ছিলেন? যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভেনিউ সুপারভাইজার বা সেন্টার সুপারভাইজার হবেন। পরীক্ষার অনেকগুলো সেন্টার থাকে রাজ্যে এবং ওই সেন্টারগুলো দেখাশোনা করার জন্য পরীক্ষাটাকে নেওয়ার জন্য একজন ভেনিউ সুপারভাইজার বা সেন্টার সুপারভাইজার থাকে। তাদেরকে নিয়ে মিটিং এর সময় উনি খুব খোলাখুলিভাবে বলেছেন যে এইবার ককবরক নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা যেন কোনোভাবেই রোমান স্ক্রিপ্টে আনসারগুলো না লিখে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উনি বলেছেন। এবং যদি এটা বলেছেন উনি সেই মিটিং এর মধ্যে, যদি কোনো সেন্টার থেকে ককবরক বিষয়টা নিয়ে যারা পরীক্ষায় বসবে তারা রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি লিখে থাকে তবে ওই সেন্টারের সুপারভাইজার বা ভেনিউ সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে উনি এফআইআর করবেন। ডেঞ্জারাস কথাবার্তা। আমি যা জানি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ at one point of time in the country, আমিও তো ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদেরই ছাত্র ছিলাম। I passed my metric from Tripura Board of Secondary Education. আমি সিবিএসসি বা ICSE ছাত্র ছিলাম না। I also passed from TBSC এবং এই TBSC থেকে পড়াশোনা করে রাজ্যের অনেক ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকায় গিয়ে নাসাতে গিয়ে বিজ্ঞানী হয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, ডাক্তার, প্রফেসর ইত্যাদি ফিল্ডে এই টিবিএসসি স্টুডেন্টরা কিন্তু নাম কামিয়েছে। টুডে এই টিবিএসসির যিনি সভাপতি উনি মৌখিকভাবে বলছেন যে ককবরক সাবজেক্ট কোনোভাবেই রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা চলবে। মাই কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই? আপনারা এখানে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন আপনারা দেখেছেন বিধানসভায় আমরা যখন প্রশ্ন তুললাম, আমরা মানে কারা? আমরা যারা বিরোধী দলের বিধায়করা আছি, ইনক্লুডিং কংগ্রেস এন্ড সিপিএম, আমরা যখন প্রশ্ন করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে রাজ্যের ককবরক বিষয়টাকে নিয়ে স্ক্রিপ্টের কোন পলিসি আছে কিনা, উনি কি বলেছেন? এ যাবৎ কোনো পলিসি নেই। সিবিএসসির যে রুলসটা হয়েছে, গাইডলাইন্সটা হয়েছে, এটা গ্যাজেট নোটিফিকেশন দিয়ে সর্বসাধারণের কাছে জানানো হলো যে ককবরক ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা এবং টিবিএসসিতে এই বিষয়টাকে নিয়ে লেখাপড়া করতে পারে। স্ক্রিপ্টের বিষয়ে সেখানে কোনো উল্লেখ নেই। সো কি চলছিল এতদিন? এনি স্টুডেন্ট সে যদি চায় রোমান হরফে লিখবে, সে যদি চায় বাংলায় লিখবে। আমাকে যদি বলে আমি উভয় স্ক্রিপ্টে লিখব, কারণ আই নো হাউ টু রাইট বেঙ্গলি, আই নো হাউ টু রাইট রোমান স্ক্রিপ্ট অলসো। উনি বলছেন যেটা চলবে না। তখন ইনভিজিলেটররা ওনাকে জিজ্ঞেস করেছেন তাহলে আপনি অর্ডার বের করে দিন। উনি বলছেন না, অর্ডারের কোনো দরকার নেই। নাও আই এম কোয়েশ্চেনিং ডক্টর গণ চৌধুরীকে, আমি প্রশ্ন করছি যে কোন নিয়ম অনুযায়ী, কোন ধারা অনুযায়ী উনি ইনভিজিলেটরদের বিরুদ্ধে এফআইআর করবেন যদি কেউ রোমান স্ক্রিপ্টে ককবরক লিখে থাকে? ওয়্যার ইজ এ গাইডলাইন? সরকারের কোনো পলিসি নেই। আর উনি বলছেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে রোমান স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি কেউ লিখে থাকে
এই স্ক্রিপ্টটাকে, এই আনসারটাকে চেক করার কোনো বলছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। আই এম কোয়েশ্চেনিং হিম। 10 বছর আগে, 12 বছর আগে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখেছে এবং স্ক্রিপ্টগুলো, আনসার স্ক্রিপ্টগুলো চেক করেছে। কারা করেছে? এখানকার শিক্ষক শিক্ষিকারাই করেছেন। আর উনি কেন বলছেন যে সবাই বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করেছে, রোমান স্ক্রিপ্টে চেক করতে পারবে না? ক্লাস 1 থেকে প্রাইমারি থেকে ইংরেজি সাবজেক্টটা পড়ানো হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন মেট্রিক পাস, বিএ পাস, এমএ পাস, টিবিএসসি তে পড়াশোনা করা কোন ছেলে মেয়ে নেই যে রোমান স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে যার ধারণা নেই। কেন এগুলো বলছেন উনি? I want Dr. Gan Chaudhary to reply these questions to the people. কারণ উনি সেই মিটিং এ বলেছেন, আমার কাছে যতটুকু খবর আছে, যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমি আলোচনা করি। কি আলোচনা করেছেন আপনি? যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন যে রাজ্যে কোনো স্ক্রিপ্টের কোনো পলিসি নেই। হোয়াট পলিসি অনারেবল সিএম হ্যাজ টোল্ড ইউ? এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে ওনাকে অবমাননা করছেন উনি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো, একজন টিবিএসসির সভাপতি মুখ্যমন্ত্রীর উপরে নয় উনি, এবং মুখ্যমন্ত্রীর নামটাকে কলুষিত করেছেন উনি। ওনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষাবিদরা টিবিএসসির সচিব পদে যাবে, সভাপতি পদে যাবে, ওএসডি হবে। কারা হচ্ছে এই ওএসডি, সভাপতি, সেক্রেটারি? কারা হচ্ছে? কলেজের প্রফেসর, পিএইচডি ডিগ্রি করা শিক্ষিত মানুষ সেখানে যাচ্ছে। পলিটিশিয়ানরা, মন্ত্রীরা যদি শিক্ষার বিষয়ে ওনাদের যদি না জানা থাকে, ছাত্রছাত্রীরা কি চায় এটা যদি জানা না থাকে, আপনারা তো শিক্ষাবিদ, আপনারা তো জানেন যে ছাত্রছাত্রীরা কি নিয়ে লিখলে পরে ভালো হবে, তাদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে। Why didn't you convince the ministers? শিক্ষকদের থেকে কি আমরা এটা আশা রাখবো? এফআইআর করবেন? ডক্টর গণ চৌধুরীকে আমি বলছি, আপনি যদি মৌখিকভাবে অর্ডার দিয়ে যদি কাউকে রোমান স্ক্রিপ্টে লিখতে না দিন, আপনার ইনভিজিলেটর, ভেনিউ সুপারভাইজার এবং হেডমাস্টারদের বিরুদ্ধেও গার্জিয়ানরা কেস করবে। তখন আপনি বাঁচাবেন? হি ক্যানট টক লাইক দিস। আমি বলছি কেন রোমান স্ক্রিপ্টটাকে মানা হবে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি নিজে ধন্যবাদ জানিয়েছি। ত্রিপুরা সরকার থেকে, স্কুল এডুকেশন দপ্তর থেকে সিবিএসসির কাছে বাংলা স্ক্রিপ্ট এবং রোমান স্ক্রিপ্টে, উভয় স্ক্রিপ্টে প্রশ্নপত্র এবং উত্তর লেখার যে ব্যাপারটা, এটা হোক। এটা রাজ্য সরকার মেনে নিয়ে কিন্তু চিঠি লিখে দিয়েছে। ভাই, টিবিএসসিতে কি প্রবলেম হয়েছে হঠাৎ করে? আর উনি কি বলছেন? এটা বিদেশি হরফ। ভারতবর্ষের সংবিধানে কোথাও লেখা আছে যে আমাদের ভারতবর্ষের কোন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ভারতবর্ষের স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখতে হবে? ডক্টর গণ চৌধুরীর জানা উচিত, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে কুকি, গারু, খাসি, মিজো ইত্যাদি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা রোমান হরফেই হয়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে আমার কাছে যতটুকু তথ্য আছে, 137 ল্যাঙ্গুয়েজেস যার স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে রোমান স্ক্রিপ্ট, এবং তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ যে ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা হচ্ছে, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, সুইডিশ, ডাচ, স্পেনিশ, ইটালিয়ান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, এই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজগুলো রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে সারা পৃথিবীর মধ্যে
137টা ল্যাঙ্গুয়েজ তারা রোমান স্ক্রিপ্টে লিখছে। হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম? আর যারা বলছেন, আমি বলছি দেবনাগরী আমাদের ভারতীয় স্ক্রিপ্ট বলে যারা প্রচার করছেন, ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন আমি বলছি, এই যে দেবনাগরী এটা কোথা থেকে এসছে? এটা আসলে ব্রাহ্মী লিপি। তুরস্কের কাছাকাছি একটা অঞ্চল আছে আনাতোলিয়া, এই আনাতোলিয়া থেকে প্রায় 1000 বছর পরে সিরিয়া, আরব, মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু করে এই সমস্ত অঞ্চল পেরিয়ে 4th বা 5th সেঞ্চুরিতে আমাদের ভারতবর্ষে ঢুকেছে। এটাও তো বিদেশি। দেবনাগরীকে অসম্মান করছি। আই রেসপেক্ট বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট, আই রেসপেক্ট দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট। আরে আপনারা জানবেন এই কথা, 1897 থেকে ককবরক এই যে ভাষাটা, এটা লেখালেখি এটা শুরু 125 ইয়ার্স। ঠিক আছে, যারা রোমানকে চান না, আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি, তাহলে কেন এটার জন্য লিপি তৈরি হলো না? আপনি বাংলা দিয়েই ককবরককে সুস্থভাবে যদি লিপি তৈরি করে কচার আপনি এইগুলো লেখার ব্যবস্থা করুন। ইউ আর অনলি ডিবেটিং যে রোমানে হবে না, এই হবে না। ইউ ওয়ান্টেড ইন বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট। তো এত বছর ধরে এই স্ক্রিপ্টটাকে ককবরকের জন্য কেন করা হলো না? Why that policy has not been adopted? রোমানের পক্ষে যারা কথা বলছেন, আমিও বলছি, বিকজ উই নো ককবরকের যে উচ্চারণ এবং তার বানান রোমান হরফেই এটা অধিকাংশ, আমি বলছি না 100% ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, বাট 95-96% শব্দ এটা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, যেটা বাংলায় সম্ভব। আপনি চার কি করে লিখবেন? লেখা যাবে না। আই এম টেলিং যে পর্ষদের যিনি সভাপতি ডক্টর গণ চৌধুরী, উনি মৌখিকভাবে এভাবে অর্ডার না দিয়ে ইন রাইটিং, উনার যদি সাহস থাকে, লেট হিম কাম আউট উইথ রিটেন অর্ডার যে ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে। কি করছেন উনি? 15 বছর আগে থেকেই, 17 বছর আগে থেকে রোমান স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখছে, আর এই লোকটা ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চেষ্টা করছেন। মানুষ ভাববে এই সভাপতি উনি সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে এই টিভিএসসি সংস্থাটাকে কলুষিত করতে চেষ্টা করছে। সরকারের উচিত রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার আগে, শান্তি সম্প্রীতি যেন সুস্থভাবে রক্ষা হয়, শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আগে এই লোকটাকে এই পোস্ট থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। সুস্থ লোককে যেন সেখানে আনা। কি বলছেন উনি? উইল রাইট। এবং আপনাদের বলছি যে গত বছর এটা নিয়েও বিধানসভায় বলেছে, স্বপন কলই নামে একজন ভেনিউ সুপারভাইজার বা ওএসডি, ভেনিউ সুপারভাইজার ছিলেন না, ইনভিজিলেটর ছিলেন। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একজন ওএসডি ওনাকে মৌখিকভাবে অর্ডার দিয়েছে। অর্ডার করার পর যখন তদন্ত হলো, তখন তো ওএসডি অস্বীকার করেছেন। ইন দি সেম ম্যানার যারা ভেনিউ সুপারভাইজার ইনভিজিলেটর থাকবেন, নির্ভয়ে আপনারা ডিউটি করুন, আমরা আপনাদের পাশে থাকব। আর যদি ডক্টর গণ চৌধুরী এত সৎ সাহস থাকে, let him come out with written order.
আমরা দেখব। হি ক্যানট ডু দিস। এবং অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমি বলবো না আজকে, যে যাই হোক, যে যদি ইনভিজিলেটররা বা ভেনিউ সুপারভাইজাররা ওনার মৌখিক অর্ডার দেওয়া এই অর্ডারকে যদি পালন করেন, রোমান স্ক্রিপ্টে যদি লিখতে না দিন, তবে তাদের বিরুদ্ধে আমরাও কেস করব। ডক্টর চৌধুরীর উচ্চ মহল আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমিও লিখবো নাকি আমার চাপে যেন উনি করেন, আমিও চাপ দেব। হুইজ ইজ উচ্চ মহল? সরকার নিজেরাই তো বলছে, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে এই ব্যাপারে কোনো পলিসি নেই। যদি 10 বছর আগে 12 বছর আগে এই সরকার আসার আগে সবটাই তো ঠিক ছিল, স্ক্রিপ্টের ব্যাপারগুলো, হঠাৎ কেন প্রবলেম হবে? মাই ডিমান্ড ইজ, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা উনি যেন নষ্ট না করেন, শান্তি সম্প্রীতি যেন উনি নষ্ট না করেন। কারণ এইখানে এই যে টিবিএসসির পরীক্ষা হবে, মোর দেন 40% স্টুডেন্ট এরা ককবরক পরীক্ষাতে বসবে। যাই সংখ্যা আছে, মোর দেন 40% স্টুডেন্ট টেক্স ককবরক এস সাবজেক্ট। এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন ওনারা খেলাধুলা না করেন এবং বাংলা রোমান উভয় হরফেই যা পদ্ধতি ছিল লেখার, এটা চালু থাকে। লিখেছেন 12 তারিখ জানুয়ারি ত্রিপুরার এডুকেশন দপ্তরের ডাইরেক্টরেট থেকে সিবিএসই চেয়ারম্যানের কাছে চিঠিটা গেছে। ফিডব্যাক এখন তারা নেবে, আপনারাও নেবেন। উই আর অলসো ফলোইং ইট আপ। কিন্তু রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে বিধানসভায় যা বলেছেন তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা চিঠি করে দিয়েছে। আপনারা যান, আপনারা সাংবাদিক, ইউ ওয়াজ ডাইরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশন, এই চিঠিটা রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠানো। এনিওয়ার গোয়িং ফ্রম দি ডাইরেক্টরেট, এটা কিন্তু প্রাইভেট প্রপার্টি না। নো ইনফরমেশন ইজ প্রাইভেট, এটা পাবলিকের জন্য, আপনার জন্য, আমার জন্য। প্লিজ গো অ্যান্ড এনকোয়ার দেয়ার। কিন্তু আমি নিজের চোখেই চিঠি দেখেছি। থ্যাংক ইউ। পত্রপত্রিকায় তো বেরিয়েছে যে স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে কুয়েশনের আনসার দেয়, তাদের বিরুদ্ধেও এফআইআর করা হবে। স্টুডেন্টদের বিরুদ্ধে কি এফআইআর করবে? তাতে রাজ্যে স্টুডেন্ট এবং গার্জেনের পক্ষ থেকে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তাতে কি বলবেন? এই কারণে আমি বলছি, নির্ভয়ে রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখবে এবং ডাক্তার চৌধুরীর যদি সৎসাহস থাকে, লিখিত অর্ডার বের করুন উনি যে রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে না। দেন উইল থিঙ্ক। ফার্স্ট ইজ ডক্টর চৌধুরী, এবং উনি বলছেন উপর থেকে চাপ আসছে, আমরাও ওনার উপরেই আছি। আমরাও বলছি উভয় স্ক্রিপ্টে হতে হবে, যেটা চলছিল। Roman script by seeking a API meant a bo ICO Roman API that student or no. Hai ko bo lo ni bo article on hai. Jato abo lukuro no sai ke bo hai article bo ICO bono API khajak nai. Abo bo hai. Tadi milo কোনো আইপিসিও কিবা কোনো সিআরপিসি কিবা কোনো সেপসাব আবো হাইকে কোনো আইন যে গ্রই যে নং রোমান স্ক্রিপ্ট শিখার খাইনা নি নেগেনসে এফআইআর খাইনা তাবো কুয়েশন হংকাय সুমন করছে নং খরকসা ত্রিপুরা বুট নি আদং আসে প্রেসিডেন্ট নং আসুক তো তাবো নরং নাং সানামুসুঙো নরকসে তাবুক আছে মিডিয়া পার্সন থাঙে আব ত্রিপুরা বুট
ni president sungna nango nung je as a president ti prasara judi no roman script by sikya hanka kai narono FIR khainai hini samani nung bo power no tui kiba bo ain bo sepsap tong je nung aba haike tini saiman kha first second nung asa confident ka saka nono bobo ahai ain tui kiba bobo ahai policy tui kiba bobo ahake nung asa president chongjamani tui nini thana asa power tong je nung without any policy without any notifications without any law framework nung je tini obahake media wo tini obahake samani aboni ni borni power bor raidaman khanu abo norma sungtai third kedungma jefur sung india ba manjui ase india system sung gadal jago kiba ase system sung phayo a jaga wono sung saiman kha sini tipasani hukumu mukumu jagi tongmani kiba sini sepsab ain constitution salamjak tongmani sini rangpusa je tongmani abor kaisepano belu rujanglia kaisepano abono consideration khai accept khaijanglia ngacheng automatically china culture china constitution china joto system je tongmani rangpusa tongmani abo jodono totally dissolve jeng aboni alternative babeke jeng mabo mandia abon bageno tiprasarok afrun simi seng gurui ini haimani sini je lai bumawo je tongmani seng abor gurui ini seng afrun simi hingga ke seng jiru no hoitese seng kana surubu abon bageno tiprasarok tabu jora seng buinisai uklugo kalai matong tik a joran simi Tripura how language officially declare Khajapur Nizimi. Tabu official language tamo kok boro tai Bangla. A joran simino seng Roman script no seng demand khai fayo. Tamun bagai seng Bangla script no nasil mania. Seng Bangla script no joliwe nana musung mani humaya. Kaisa na kogoro kog borong no Roman script sikyang gakai serai khai gothogrui srimano tai bini pronunciations words abo exact scientifically abo formulu ab san abno naise tini Bangla script sikyang gakai jeng nugo tamunok seng ajagao taburom di Jitendra Chaudhary no hune bum je sine thangkai even Bangla script fanse kaham ka scientifically correct khai nang simanya nga kababa kok thai tong chin kok boro je Bangla script ba seng si gothuri maya si be maya taba anu bumu Anthony ANTHONY abono nang sine di Bangla bai sine Bangla script bai manama manya anubu taun bagai ka ration card anu bumu sine bagai khub chai to khabar ana sakasa nang phan kisa kebo officer kota Bangla kereng ahai kereng thane pan nang kisa spelling kaham ka seti phedi thanga boro kaham ka mainya gabon bagai na naro nang sujano khakai abo English by translate khai thaka en siklai thang thik abon bageno sungtini Roman script no tri sung sanlai phai tabuk newspaper ro sai sarake kaka
abo sung saiba manka ang to porina ringa aman baga bujija bui ano sunu nang tamo bangla pona seringe ang seringi manu কিন্তু ani jora tabu kerikya karon tamu bagi ang bangla ba seringi porikya gakai ang agotola jora baci manai kiba ang kolkata jora ang baci manai west bengal jora abo sara ang baci mainnya karon tamu ningka the whole world is under competition walo globalization tabo asuk saka kai tongo joro digital india hne declare to digital world hne tini declare khaja tongo ajagao anki international standard script by adobe mania angkini local bangla script by angkini adobe khanga kai ang busu jorti saka kai pata ang mania anga tabo kok borono kemo england ne phana phaikya america ne phana phaikya france ne phana phaikya switzerland ne phana phaikya japan ne phana phaikya je kono jaga ne phaikya kok borono sungna ne bo pula ta ma sungnai bo bangla script se phaima sungnai nga bangla script surga ga kai bo pula tam sungjang nai bo bangla se surjagi thanai কারণ অটোমেটিক্যালি বাংলা স্ক্রিপ্ট সুরকাকে তো বাংলা না অটোমেটিক্যালি আম ফাইথানে লাহেদা nga abun ya gulo se na kok borok nga a jaga bo wan sunai di by the time kok borok sungnani a jora paisi thanai taun bagi ka bo puila bangla script se mas sunga nga bo 3 mas bagi phana phaikya nga 3 mas se bo bangla script se sungi pai manyang nai nga abun ya gulo se kok borok sungjang nai nga de ba kok borok sungjai na uthang nai jara pamne bagi nga tabu roman script by jokhonte bo suimano porimano english rok ak joto suitung nga bo automatically ko boro sungna phaiken kakai bo tai bangla script sungna nanglia roman script no sungna nanglia tamun hunma bo already roman script by suija bo saimanja tai bo adopt ungjak roman script by sui nga tini bo roman script by saiman tongtong nga tini kaham hne ke to bo easy ke saiman kable khm kaham faidi ha psi faidi bo saiman thakable abun bagino tini kok boro bai hinga kai a roman script bai hinga kai kok boro no suinani suja easy nga changchin kok boro no chung sudu tiprasa ni bisimo chung confine ke tonomu chuya tam bagi hinga tini France language of Porina Bagay, Sarah Prithin Borok, Tini Poritong. Even India or even Delhi University, JNU point of France language point of Prungzang. Nini Swiss language of Prungzang. Kabama over Haikayi, Nini European language country Jotomani, other Kabama Jen language to Avarok Sungzang. Think about Hakeno. তিনি জার্মানের বড় ভাই জাদু কলিজা আবো চিনি ইন্ডিজেনস ফক সং আবো ভাইকে বড় রসা বাইকে সরু আবো পয়েন্ট ফাইভ বড় রিসার্চ খাইতে কে 3 মাস তং বড় সরুই থাকা সাইমানকা nga aba hakena চিনি কক বড় নবস হাই লেভেল হাই কুসুপ সাকাও সং তালাঙ্গে মান কারণ চিনি কক বড় কা বুইনিসাই পাইসা এক্সট্রা অর্ডিনারি jadi belai scientifically aro system tongtung so even english so father our for grandfather our great grandfather lagi tahu nga buni kok ro bete ke ba bangla ro beta ma tan sai mi angala chin kok bole ke ba to chu bola la ti tamo kama thali manus asu jot chini tongtung lekha ma hoita ko joto sun tongtung 어 자가워 이니 아니 마네 꼭 안 사나니 아니 마네 꼭 안 쓰나니 আর কেবনি রাইট করে কেবনি পাওয়ার করে যে জন্য আলাদা কক পাইছে নং কক মা সানায় আলাদা স্ক্রিপ্ট পাইছে নং মা সিনে হনি জন্য
হুমকি দমকি রুনানি কেবনি থানি রাইট করি কোন কনস্টিটিউশন তিনি শুধু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন নিয়া দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ডিফারেন্ট কান্ট্রি যে কনস্টিটিউশন যে সুযোগ দং দङ আজাগাও কেবল যে ইন্ডিভিজুয়াল কিবা কেবল কমিউনিটি কিবা গভর্নমেন্ট যে পাওয়ার রয়ে যে নং নন অবাহকে পানিশমেন্ট রিমান নন অবাহকে এফআর খাইমন নো যিনি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পর্যন্ত আবাহকে কোন সুযোগ করি থাজিং সোমনি আইপিসিও বদার রিমানা কিবা সিআরপিসি বদার আবাহাই কোন ঘটনা বঙ্গিয়াখ কোন ইনসিডেন্ট বঙ্গিয়াখ আবন বাগে আবাহাইকে আইপিসি বো সেকশন আহকে সালাম জায়গাকু কনস্টিটিউশন আবাহাইকে সালাম জায়গাকু অথচ কনস্টিটিউশন নংনাইকে সাইবানাই যতনি যে রাইট কক সানানি সৈনানি বিনি যে রাইট দं বিনি এক্সপ্রেশন খাইनानि बिनि जे राइट दं बिनि भिउनो शेयर खालामनो बिनि राइट दं बो एसेम्बल नङै कासे ग्रुप नङै प्रोटेस्ट खालामनानै किबा एसेम्बल कासे बदि सनानै बिनि राइट दं आजागा निनि राइट आहाय खाके निनि राइट क्रि निनि अगेंस्ट केस खालामना बा हाय कुनु करे आबन बागैनो दिनै आं सानामु सङो गोबां जागायाव अकम इस्यु काय दंका চিনি ত্রিপুরা সানামু সঙ্গা যত ডিস্ট্রিক্ট যত পুলিশ স্টেশন ফাইলি অব আহে বরক যে ত্রিপুরা সানা ক বরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট শিখা হাঙ্কাই ন বিনি এগেন্স এফআর খাইনা হিনি সামানি বলসে जों তাবু উল্টা কেস মা খাইনাই তামনি মা খাইনাই বো রাইডা এনিমিটি আবরা তার সাইদো বো যে promoting enmity between communities based on script মানে বো যে কমিউনিটি বেস খাইয়ে অমা হাইকে তামনি সানে বনো অমা হাইকে যে ক্রিয়েট খাইমন অবা হাইকে যে সালামুই তমনি অবা হাইকে উৎসাহ খাই তমনি যে শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট খাইনে নাই তমনি হ্যাঁ হ্যাঁ যে এই আবন তুইছে বনো এফআর খাইনা নাও তাবো এনিমিটি মানে ব কাইসা বেঙ্গল কমিউনিটি বা ত্রিপুরা কমিউনিটি নো बताबो उनको हिंसा खाई कम्युनिटी माने कम्युनियल वायलेंस खाइना नाय तंगे तो बताबो बेस्ड ऑन शुद्ध स्क्रीन तुइसे नों स्क्रीन तुइसे कम्युनियल वायलेंस खाइना नाय तंगो नों बरन पावरमान खा नों तो कैसा गवर्नमेंट बॉडी न तुई तंगनाय नों तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से नों सोंनाय रंनि कैसा बुथुमनि कैसा बुथनि नों प्रेसिडेंट से नों बाहायको कक साइमान नों कक जुदि साइ दं हुंगाका नों मो एसटी नि एगेंस्ट क्लाया दा नों अबा हाके साइ दं हुंगाका नों एसटी एट्रोसिटी खाइबन कलायनो खाइनो तंगो आबन बागैनो एसटी एससी प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1989 सेक्शन 3 आबो गाहाम खाइनो बिनि थानि कलायु आरो सेक्शन 3 गोबां क्लोज दंगो आबन बिसिबो 1 2 3 4 5 6 आबा हाके गोबां दं आजागा तामसु जे कुनो जनरल बरक एसटी नो बेंगै मान्या एसटी नो नों जे साना मुसुंगिया जे कक साना मुसुंगिया आबनो नों बनो जबरदस्त के चारि मान्या कक सारि मान्या नों एसटी नो नों तेने पाहारी आमते रखने नों बेंगै मान्या नों तेने एसटी बरक खरसा खरसा बुरिफान हिमि थाका नों बनो बेंगै मान्या कारण अबा हाके गोबामा इभेन दिल्लीओ चिंकी हनै बेंगै जामो पइनसे आबनो तुई केस खायै तेनि जों आजागाव जिडि फायदा करतो आबन बागैना आं साव एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 2012 एस के पान्ना चीफ सेक्रेटारि एस के पान्ना बाय आं जोंनि फरेस्ट लैंड एथि बबाय मीटिंग
অলরেডি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না যাক এবার টাইম মতো লাইজাক आं थांगा सेक्रेटारि तो थांगनि आनो गेटनो बरक पारमिशन दिया तो खालामनो नोंका आं आसा अर्डिनारि भिजिटर हिसाबै पास नावै आं हाबखा थांखा थांगनि बिन दग्लामो हाबनो नायनासै आनो सिकिउरिटि अफिसार ना नों ताखनो हाबनो नाय नों हाबै होनो आनो ताइसा हाथर तिखले रहो आं ताइसा सेक्रेटारि गेट बसमा पाइके ठीक आप फाकुर केनो चीफ सेक्रेटारि नेक्स्ट का पाननि पियानो फोन खाइके अरे नोनो साना जिंजाक नों ताइपमन रजाक नों तम तालाग फाया आं साका आगो जागावो आधा घंटा सका आगो और फाइना सिंजा आं इवन गेट जरा थांका आबन पर आनो फिरगुरी रहर ओ जागा आबन परे आबा के कॉक साले के ना बरक आपके इन्फॉर्म खाइके आपके चीफ सेक्रेटरी अंखरता थाना बागै ओंखायनो माले मालिया आं परखे ना नेक्स्ट दिन ओंखायनो आं एसटी एट्रसिटी प्रिवेंशन एक्ट न तुई आं कमप्लेन रखा जे बीइंग एन एसटी आं एसटी इन तंगै निनी ऑफिस निनी जुरिडिक्शन निनी ऑफिस प्रेमिसेस हो आं दिनै इनसल्ट खाइजाका साबाबो इनसल्ट खाइजाका निनी सिकिउरिटि अफिसार बाय ताउन बागै न बांगौ दे आं अपॉइंटमेंट दङ केतो निनर फेमेन नंतिना नाव बाहे खेके ngai nung jokote nin appointment surja ngin security rok saimana nango angje phainai hene kene tini tangi ang tinopti khaijaka then intentionally nung norok ano insult khaimak laika ane ang rekha abuni yagulo no action najaka as security officer borok action najaka abuni yagulo next dino जाबाय कता लाहेखे बरानो मातलांखा आं जखन थांगेतो सगि केनो सिकिउरिटि रक फायाखै आरो तलांखा थांखा बिनि वेटिंग रूम आसुरखा कॉफी आलमंड नेने काजू ताजो कबामा माने बीएपी आहेके ट्रीटमेंट मारखा रमा परखे चु मीटिंग लाइखा आंगा गाफ्रु गाकौमति साखा आं खरसे एसटी ngui आं नों बा अपॉइंटमेंट अलरेडी तंग तो नों आनो दे अपॉइंटमेंट रजा आं तिनि निनो जागा फाय आं तिनि इनसल्ट खाइजाका आबुन कम्पिटिशन सब खाइनाय आबु ति बो पार्सन बो एपोलॉजी सानका आई एम सॉरी आबा हेखे आ परसु मीटिंग का अब 2006 नि सिमि 2012 सरा जों जब खाइबुन सिकेरि बारी मनु आजागा सिनि बरक तो सुनि नाइमान ना आबन बागैनो आं ताबो साना नायहैखाय दिनै जे बो आ चेयार तंतो थै जे जोनो हुमखिरु दमखिरु आबन बागै फार्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिन एगेंस्ट आइगे एफआईआर खाइगे ताबु खाइमन यागलो आइन ब्यांति तला आइन बाहायके तलांनाय आइन दिगे फाइट जाबो खालायनाय आबो खाइनो सका ताका चांतिब्ला सारमो साना मोसु दिनै डॉक्टर अतुल द बर्मा जों साइमानका खानाय मानका एसेब रंनो बिसंते बर जगते मेमोरियेल रुना थाङो बरक आरो साजाका जे डॉक्टर अतुल देबरमा फाइ अर चिठि फायो तिप्रासारकनि एग्जाम फाइ दङ क बरनो रोमान स्क्रिप्ट क्वेश्चन ता खाइदि बांला स्क्रिप्ट मा खाइनाय नङाबो डाइरेक्ट सोनो दे हले थाङो बतिनि अदारि बतिनि कक बरक कमिटिनि खरकसा ब आदम आंति प्रसानो ता क्वेश्चन सोंनाय अब आहाय बरनो जों ताम खाइनाय जोंकि तिरपा बुट आरो दा थानि आइगा जों प्रोटेस्ट खाइ बिन एगन सं को नानाय ना जों चिनि तिप्रासा चिनि बागो बुसुङै चिनि एगेन्स्ट जे आबा हाके खलाय तंमने ना बिनि नगरा जों आइगा थानाय आबो 12-13 लख तिप्रासानो आन्सार होथु सेकेंड दिन रामपद जमतिया बिनि जीवन बताम खाइके
tiprasarong ni bisingo botini MLA minister bonglangka abun se sekar bo khorsa tiprasane bagai kuno samung kaham kha khailangka kiba tiprasa hukumu mukumune bagai tiprasane hane bagai tiprasarong ne bagai bo kuno kok thasa kaham na saka soba daw khoka dinang doktor to nombo masum bo daw khoka angga tini bor tiprasana ham kare naya hangka kai tiprasana against so bor khai tong hungka kai jengki tiprasarok chini society o bor na accept khainai dia chini society o bor tini ST hune tini bor boot basai tong tongo jeng bor na accept khainai dia abo tabu public tiprasarok se answer mar thai jeng tamo khainai thai tai tini jeng nugu Jadi honorable MP tongo Revati Tripura khorsa tiprasa bosong ne khorsa parliament representative khai na bos ham ne bagai represent khai pura tiprasa ne bagai pura Tripura ne bagai pura tai alka bosong ne bagai tiprasa joto citizen Tripura ne bagai bo represent khai kento tini tiprasa rong ne bagai oba hake khaijar tong tongo tini kok thasada saka judul nu tiprasa rong ne bagai Tripura ne bagai development nai tong hunga kai tam ne bagai kaisa section kaisa community je dipra khajak tongo je suppress khajak tongo je subjugate khajak tongo a tiprasa tini roman script agin simi sani phai tongo tini a tiprasa ne bagai botin tam kok thasa saimanya abada development ne kok sai tong lama tini kaham kure tiprasa ne area wa hunga kai buin bos ne area kha lama kaham kha angka abada development thaka nini mane kok je sai tongani abun script thik kriku abun tuise nang soba khaimanya ku abun se nang develop khaimanya ku nang bo development by kok sa an kok ang bahage singani abo tani right si ang se sus khaine nang ya blok kapal nang sus khayable ang sus khaine ngatin ang sus khaima jagaba tamon bagai tini nini official administration je salok tonai tin ko tin pa bud je salok tonai tini nang bahika wanang riman bo bor power man khas bo jagane bo ain man khas bin power burn phaike ema thasnor saka chief minister Dr. Manik Shah sai sipai kya ang sibe sino suinai question of both Bangla and Roman script by khai hene samani agolo bo bor power man kha bo power mamano kaisa nini tiprasa sabo uje thangar thang sirinai tiprasa mane direction of the district nin officer no CBS no je kokborno Bangla script by question paper khlai dekhni je direction review hini sainai bo power man kha aba samam bagi power man kha gabon bagina a tiprasa na boki buinu boso abon ma sata abon ma sungtai angka abon bagina tini tribal welfare minister tong education minister tong education minister se aba hake power ti kok sai maina ku nang sadam to chikon sa kaisa boot ni president nang sabo Tripura board kaisa body bobo to education department a noron ble ngo botini bor power man kha ngo chingkia siri ka yak kabangla ke tongle senai kiba tiprasa na hanga kai siri khongle sale man senai ang tini phungo khanau tini phungo je media ro phai thakuru MP by Shukla Nautia media thruti kok retaliation life tamo hne khoroksa se IPF tini minister gaban yang khayango sakapu mes kate kongsano kafi o kaisano khor phanange manu hazar nok song manu tunu utor laikha
nang tini tiprasa hengkakai ahake le ekdom bokhor phatlai thui kotlai mano le kok salai tong ho kai nang tini mano kok no salai buini borok se tini obsukai sai tini wadang ri tong hengkakai nang bin bang tam kok thai pan sai mani tam bang ne kok thai pan sai mani ya tiprasa sungna musu ha tiprasa khorsa tini ml angka mdc angka mo tini run phana nai nok tang khana abana khanang nok tango hone nu chiri khogu sai to ha buli bosun borokai ml bangnya nini mdc bangnya mutri bangma yabla ha sadam to kami amse je khorsa pradhan se borkai rang sakam se borka thui tomla ha abana khanang tak pok thepan sai me ha Afrika tuitu gini ni, tiba-tiba ka tuitumu, tamu nampak tiba-tiba sekali kan, angcia saka kaya potong manu, ada babar yang ni, tani, ni, seng angka prayer kayo, neng korsa tiba-tiba kungsugu, neng tini emping tong maka, tahu siapa neng tini emping ni, agak pun nono prayer kayo, tom kay, tiba-tiba nampak kok saja bahasa di babar, tiba-tiba nampak tini kok tisasi di. Tini chung nuko Manipur roko, Nagaland roko, borok boto tini BJP fan khaitong mula, kene BJP khaiti di pan to borok bini jati na ham krai, bini boso na ham krai, bini dofa na ham krai, bal kok khaitong mula. Nengkatam saminya, kiro lijeju, korsa central cabinet nengko minister, bot ini order tolo phaikai bot ini bini boso kok khaitong mula, arasa kemarong na issue noti bos khaitong mula. जैसे पान तो पर नो सिरिजा दिमाया हने उनको बतिने खरक सा इंडिया ने मिनिस्टर तो इन्हें गवर्नमेंट से आज अगर वो बरनो सिरिजा सिरुदे आहाय रुदे तिनी आइन पास खाई साई तंग हुंका बा आबुने एकिन से थांग तंग हुंका का बहुत तिनी बाके किरियाबिन बतिनी साई तंग मनका तिनी आने तिप्रसा ने कप सादा हुंका का आं तिनी किरुनाय आं एमपी बाक्से मांगला खाने आं मिनिस्टर मांगला खाने Titrabo welfare tam khaito okongoti sadi nakai joto trabo welfare tongmani joto MP tongmani joto MLA tongmani ogon phabidik aga ani mane kogno romani stunda jere gadi ni sakati akok ke saimenya ngati kersa da hampre tamsa hari ani kogno ang mas hayawoi ang dudu kok sawoi nengano lama kaham salam reka tamamini lama ta ani aji tidiran darne na ane kong ta ane aji tidiran darne tini ane kong na norin tini ane bangla ba pori rekha dala kotoma tisari dekha classroom joto kosur huwe ane mukumuna tongnai na bonu mukumuna tongnai asu bodo chungwan chungna sia asu bodo chung region khainan ringya chini kobo bokrogo chung boro tongkha abun bagi sentini mawan sukai. Ini neng joto kusuk kalai tong buni bagi hingga neng joto samung tangtai joto develop tangtai kai tong. Ini wajib dong hingga kai bonu boto Chakraborty tong mojon tong sarkar tong lut tong sil tong das tong gupta tong goswami tong kemana tong bonu bo Kaya borok to thangsa sin, risun bokro thangsa huma hake, ahke to borok jaba khai to mula, borok right to ti borok khai to mula, sakata mo manya, sakha sungma sung, nanglai mang ahim, enggak omoda civilized society, omoda sinai nungai ni society, omoda public no represent khainai nini Indian Parliament no oboda public no represent khaina nini Tripura State Assembly wo oboda Tripura sa hangkai tini ne hab baksa kai samung khai kyang kai nung joto na success tini chung divide khaiye sak ne bagai wan sugu tongoi sak ne bagai lubung tongoi sesung tini obah ke khalaja tongle abun bangana tini nini haksen jagu abun bangana tini nini sakiri ni
পয়সা শেখ যাবো তাবো খরচা প্ল্যান ফাই দङ শিলিগুড়িनि মেজর সুব্রত দেব ব রিটায়ার্ড দंजा अ जागा स्टेट परीक्षा रखाबो 3 जन भर्ती खाबो रिटेन आउट ऑफ 100 मान फुबो नङा बाइगाव 6 मान खायनो बनो टप किन्तु आ जागाव उ जे बर चाकरी मानाय ब रिटेन मात्र 76 मान बाइगाव को बनो आउट ऑफ 20 16 मार्क रिखाबो बर थाका ब तिनि चैलेंज खायनो हनि साव दारा नों नगर तंनाय आं फाइने लीगल मैटर नति आं आपने चैलेंज खायनो मुसु आं खरसे सिने नंनाय नो आं तिनि बेलाखे अब इंसल्ट खाय आं डिप्राइव खायजामा खालाय तनि साव अब आहायके नों आइनति सेबसाथि सभा खायनानि सामने किरिबा फायदि आइन जुदिनो जों जायां दंखाय चिनेगनसो आं दिस फेभार थाना जों जुदिनो राइट दंमि दं थाखाय जों सासे जों जस्टिस माननाय नङा तिनि तलाव जों चेनखा नङा फारि साकाव नों एपिल मा खाय आ साकनो थाखाय साकन तब जों थालायनाय आरो जों केबो करे अन्ति खायनो नंगा रां ब्रुं दं आहाय खायनो रां ब्रुं दं निनि दफानो बागै लीगली आइनति चबा खायथाना नंगाय निनि रां पुसा करे जाना नोंना हंगाखै निनि रां पुसा दङ चबा खायनो नंगा निनि रां पुसा ताम खायनो खायके नंगौ मुसुनि मानो तिनि नाय तंनाय र नोंखौ ताम खायके हनो आं जे खाय माबाने आं साइसु खायनो फायके हायसे ताबो खायनो दं हायसे तेबो डिफिकाल्ट टाइम जों केस खायजागे रमजागे आबा हाकनो रिफ्यूज जागे पयनो जों जब खाय फैके आंगो संगे जरनो खरंगमो न्यूज जरावनो मा साका तिनि मुंतांगो खरसा एडीपीओ किबा फरेस्ट ऑफिसर थां कक साइतंग मानि नर्स क्रिमिनल हनै तिनि पात्ता मानजा बरो बना जागा बर जेकुनु खायमान कमर्शियल लेवल तिनि बिलोनि आहाय जागावो फरेस्ट जागावो सालबु फानो ताने दुग ताने कयसोटा नगुंखा आ जागा फुटु बुना हनै थांपुरु रिफ्यूज जाका जोंनि गारि दङ जों रेफ्यूज जों जमै फाय आबो तु आगिबा कक साका केबो खरसा दा कक कमिटि साका आम्बासो तिप्रासार ना पाता रमाने एस देम कैंसल कर रबाइखा वान्स न पाता रि पाइखा एस दिन ने पावर तो न पाता कैंसल खाने गरै आबो तिबो चैलेंज खायका चबा खायका केतो आम्बासो न थांनाय दि आजागो न तिनि बुनि बसनो बर न होखाय नों आसाका बर फिल खायखिनि बाइखा नों आरका फरेस्ट डिपार्टमेंट बर था कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन इसिरो माइनि खलारि तंतगो that is against the wildlife unko act nangapaka ni nain bar thanga tan bagai tiprasar ok khanya ke kebo question khaimenya ha ab ke tini jai kane ti ang environment ti ang PL for 2018 khaipru PCC point khulum kabai ma sakam ani family tongo sar anu save khai de ha jai kane bo case khai tini केबो निचुबाव चु माया उनो केस खाय तिनि आ इलीगल चाकरी रिक्रूट खायमने आबनो जतनो सस्पेंड खाय माने पूरा डेमोनिस खाय तिनि बरतासे कताल खाय मा खायके ना पाल खाय या फिर बासा खाय सामु खायके के जों सक्सेस नाय केदो तिनि 100 जन सानि टंका ता खरसा थांगा बुसुनि बासे रिखा आसे माने बर सेबमाने नि नेगरसो बर खायटका nga tini abono sanamu su jefro kok borok tai bangla officially declare rungo official language apuru kuno notification to tong je bangla hangkakai bangla script na kok borok hangkakai bangla script na sujak to tong script kok sajak to abo proso khaidi gori aja gawo tai bobogara jefro or roman script issue no tuino Governor no memorandum submission khai through Honorable High Court
ত্রিপুরা আবনো নুগুই পেপার নুগুই সমর্থ কেস খাইকা আবো 2-3 বছর চলিকা চলমান বিসিব আবো বড় শাখা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দুসু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এডিশনাল এফিডেভিট সাবমিশন খাইকা যে অব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কনকারেন্ট লিস্ট কলাইয়া সো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হ্যাজ নাথিং টু ডু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি কোনো jurisdiction kuri ajaga interfere khaina so let the state take the decision no state nang nga amon por ya golo kaino kut somoto khaiba kut abono withdraw khaina ka jono liberty dekha noro jodi no abono file khaina ka noro no liberty ro noro khaidi nga tini tini abono khaina nga kabo to nang full tipasa khai একটা অ্যাপ্রুভাল খালাইছি দি হিনি খাইলেনা নাংলাই মানে আং তিনি সাইসং তো আং খাইনা হানি খাইনি খাইপাই যদি চিনি ডিসপেপার কোনা কোড দিয়ে দেখা nga jaga ko subu kuru thana rakha anu ke susu bano ke bang khai dispaper phai ka anu ke basara anu dusuna nano sabda ki nang saison khaina bage abon bage obo chokonte joto full ti prasana bage issue ang nayo full ti prasana obo decision nato an dhanu kono power kore ang kaisa kharoksa an ti prasa bosonutui o language ni screen notui ang saison decision no so majority je decision now am majority base choli na abon bage tini 100 out of 100 tini roman script right ho nga abon bage no so tini je saya roman script ba na sina hini tini bangla medium ponai to tini bangla medium ponai ra borok bo roman script borok saiman to borok bo roman script ba siu hai pa no bong bangli bo borok du roman script ba sia bangla script ba sina nga ka bangla script ba situ কিন্তু আজ আগলে তাম নবাগে নতিনি রোমান স্ক্রিপ্ট মা সাই নগা আমনে ইনফোর্স খাইনানি নং ব জাগলে নগা পারমান খাবা এই আবসে গাবন বাগে ন সিনি বড় जों बेलाके मा वान सुक्ताय बेलाका आर्टिकुलेट मा खाइते आबा हाकेसे न पाल बाक्सा खाइ न सवा खाइ मा हाय आखाय आगि रगबो सा गतम साइनो मान एग्जांपल उदाहरण ताम नों हला पांसा गगा चरे चिको चकना सासुमान nung hola no nung busu khaiga kai ha nung jese phan tong phan se nung abono sobai mai to thik aba haino ti prasa kok khoro kaise to ko ka kai tini khana no chung abono success ni ma chung sayable je nung bangla screen no ta de ni rudi roman screen no rudi abose nga agi bo to oba hakin to silai payu भाषा रोमन स्क्रिप्ट सीने सियो भाषा बांग्ला स्क्रिप्ट सीने सियो तबामा ननि आगे टीएसआर रिक्रूटमेंट खाइपो रगो पुलिस रिक्रूटमेंट खाइपो रगो तबामा परे सिपुर आके सि फेकेबला आगे न ताबता नबगे आबो कथा बो अबा हाके जोनो सिक्रि त गाबन बगन लास्ट अबन कक सानमु सुमु जे चिनि स्क्रिप्ट जे परे सिनेर नरु जुदिन बांग्ला स्क्रिप्ट सि परिमय बांग्ला भाषा परिमय no force khajak to kai bangla script by sia ga kai no no fr khaide hini ga kai haibo pheleng nai ga kai ang tini no obono usong nekhe pop ka sana musumo no ta kridi jesa pan sai tong tu pop borono roman script by sidi simen yaglo no fail khai ga kai simen yaglo no fr khai ga kai जों जत पाल बाचावै जों सेपचाप थ्रुति जों सभा खाइथानाय लिगेलते जों सभा खाइथानाय तिनि नर राजिता तंग नर कि इदा यस और नो आबोसे ताबो डिटरमाइन खाइनाय जुदि नो सभा जुदि नो अबनो नाय तंग हंगा काय निनि फ्यूचर बागै नो थांनानै मुसु निनि फ्यूचर बागै नो अगन नागनो मुसु निनि फ्यूचर बागै निनो रोमान स्क्रिप्ट नागो जों डेभलप खाइनानै बागै काय जिनि यागर जेनारेशन फ्यूचर नो ब्राइट खाइना काय फाइदि जतनो पाल खाइ जबानो मा अंख लाइसेनाय जबा अंख लाइनो जों अबनो विन मा खाइनाय हायाखाय जों तिनि बिनि परनखाय जों ताय 100 बছর जबा खाइपनो जों माइनाय नाय किन्तु फाइनाल कक अबनो अब सानमु सुङो जे किपरा साने एगेम स अबा हाय खाइ जिनि यागर जेनारेशन फ्यूचर नो
managaw jatlang nai tong Tripura sarong nole jang tamo khaine abon no wan suksi tini chung Manipur nuka central minister cabinet ni nogno point borok thangai dongso khai jang naya je aba hake public khaitu hunu tom ka jang pal khai je tini eganso thanai pal khai jang bi nogo thangal jang puisu to singmani ble nengki Tripura sabra ja tongnai na nang buini da hobe tongnai ini jawab dene tinggal sarbai tongna ngakai nang je bar lokho te lokho Tripura sa kok sao nang abon nang sapun makai hayakai nang tini Tripura sa nang tago sisidi jang abo se jang jeni final jang extermana la sina abo Tripura model sira ni je president sama Tripura bud ni je president tongai tabo present president tongai tong doi kono chotri supervisor bodo boro meeting ni discussion na clear no saka je roman script senior apna effect khajak tabo je পরীক্ষার নাই স্টুডেন্ট লো যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শিখানো গাই effect khajak নাই বরং কিলি তো কি করো তো বড় তো পাস না নি মুসুম एग्जाम yang tai ba waise phasing ke je fruit পরীক্ষা নাই एग्जाम না আপনি পুলিশ নি কলামা প্রোটেকশন পাওনাই আবা হাইকে অলরেডি বড় সাকাই যা তাবো সিনি পরীক্ষার নাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ফানুন বা বাংলা কোন দেখান থাকা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিংকে সে effect khajak নাই কে বড় মিটিনো কাছে কেইমা দङ খেলনাই হয়তো বা গার্জেন একটা বিনি ত্রাই তুমুন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শিখানো কে ফেল খাজাক না বিনি লাইফ ni bini future ব্যাপার দङ গারো তুমি কবামা গার্জেন रो साइमानो एफेर खाइजागै को खाइजागै ताम खाइनाय जे सिमानि जे बोर्ड जे डिसिजन रो अब वनि खाइबि अब वनि सैदि अब हाइरो कुमुन दङ के ताम स्टुडेन्ट ताइ चिनि गार्जन रो फासिबि बो बाहाय साजेसन दङ tabo ang dono sana musu nang bang script se pori manya hangka kai nang to eme helong nai hai ba hangka nang judi no tabu f hai no nang kirija kha no roman script se manu roman script se ke nang pasang nai nang tabu nang future no wan sugo ngan ni future no bangla mai te bangla ba si health angni da nang ni future ka nai nang pasang no ba unglang bla nang bangla script ba si se pasang ya ka kalele nang la tang no ba kirija na ba ki ba gaje no le bo pasang ya ka nang la tang no ba kirija na kai e final nang judu kirija kiri kha ka ni je identity jenin soba jenin right no nang khaya tong sinai ta kiri kha ka ba kiri kha ta obang to tini Tripura sara ase jote tolak kulugi tong nobla kiri jang to nang tini tolak kulugi tong nobla ngan ne kiri jang se nang fail chung tong sun ta kai aba hake kiri jang fail ng tong ma sa nang soba khaye toklai ma da sa tam khai ne sala ang gajen no akong sanai sengna no ba akong sanai tini boki fail khai ri manai bo tini fail khai na kan boki khai manai ki bor kok khai sakan no kan bahe kirjak na sa sa boki bo jang na khai ke ba ngan nan khorsa sinai nong nai nung mo chai to nai di ki bo fail da khai ma bin pau to fail to joto no khai manu ken khai ma ya galo ki police apne action na na बर्दार एक्शन ना पुलिस की बाबा जे एक्शन ना नहीं हंका का पुलिस कैसा बो आइती ना नहीं बो सेक्शन ना नहीं बिनु बो टाइम तो ना नहीं बोला हंका अब ना ना का बूट पुलिस सिस्टम का की बा अब असेंबली ने पुलिस सिस्टम जाके बो तिनी आ पुलिस सिस्टम बो एक डंग का आइन डंग का बो हिसाब से बो तिनी एफआईआर खाने bo hisapti police tile action na anga tabu je bo sada FIR khaina hini bo sai tongkha bo anti bo sakasa nga nang khukti ban ba ke thaburam jak tongkha ha
Tripura Satini ahike sakana tangi kirija ani prosa kabuse tangi kirija je jaga coba khai tong tong hadi nung kirija ge bo nung fail sing sina hingka kai abon sai nung coba khai keplai nung masak le boba nai tini bo khoroksa estino force khai tong tong esti suji against some case khai mano plus je bo unparliamentarily bo oba hake kok saka order rakha abone against of hatred ang thajung sai paja enmity create khaiben promoting enmity khaiben je communal hatred je bo create khaiben abone against na tini Atul Debruma song rap pada song hake saka bor tini kok borong ni committee ni borok Salamjak chairman dah hentamo advisor dah Salamjak borong immediately borong manor nai je kok borong ni bage kaham sanai kok borong bage develop khainai a borong se to nung to committee ni chairman kiba advisor nung ko board nung ribam le kok borong ni je borong kok borong se sagraya je borong kok borong ni script je nai tomune se bonai gre ya engko bo jagnaro chairman nai director nai kiba aja committee nang cha immediately borona committee nordi bo to tabu ex MLA si bo to tabu MLA boya bo borone power mane bina unko bai bina ko botini unko boot aba ke action nai ngabon sakable ora pal khai tabono koi samas nai abon ultimate solution ngane girija khakaba soba khai tong sidi ni identity ni ko kamana ta hike no joto aগে se pal khai soba khaja nang tong ka ngara ni neken so ni borone thal tong ka tong sidi je borok girija ke tong ka chungba ke tong sinta jengna sabone an babunu sra ta pakai da kai hula tong senai ha joto jaga no bui basa phun khake o nor tam khai to abnor khai ke sab khai dai ha sono khai sida abo khai di ni da sono khai ngko cha jang nai ro phayo mai rum kri ka mai ro phayo ha uskul phir na kre ke sono uskul da phir phai ba ro phai na le somo to cost khai mehnat khai no chini family chung sa lo to a hai te no dog pada hamla dog pada bage sam khai ta no le nor to joton sai na manu ta sada thake sana kalai ti person chamu tini samung ter hlik khlajak tong tong age chung puila puru sur khai puru 2003 2002 ni hoite ha nung to omle to nung to nugui to nung ti sana ya puru ha kemro ti sana apu busu beng ja kha o borok ki humra chogna sa khaja rogla koba tar bai koba ni jine chamung no se tei program ra khayo mela ra khayo sab sai to na bo to nogon salam sabya ni beng ja na bla o buli chira khaja buli puri khaja no ga kai khabul thangle ma thauja ko chalai beng ja khna bla se kena tabu jar tipra ho no khna bla ha Christmas purbo nungko tibasan chamung ter ha travel welfare bahano government through tibasan chamung ter khlajak namle durga puja puro gobo chamung ter hne khlajak namle nong khai namle corporation no apur phatan boro media ro point khai kana ha tourist magazine salamnar point khai kana chakri tamo ha ilembak tamo chakri tamo chatang tamo mosder tamo chak tisa kanabla even magazine ko no khana beng ja mo jak lok tabu jaga wo abono no khana ha abon achievement mule sine khutro tu sine kanbar kanai bulma rang batang karwe research horwe jeng labat himla kanabla apro ko jeng beng ja nabla bulok tabu ni beng ja bah o bulok le blouse kaida risa simi solai thalai bo ba boro bega jak na blo boro bo keno phulugur khana blo chin buri rok bo ha
agini sirisi tini simi जों blouse kaina जों research soro jena culture no tui jena besi important culture tui phunu khana bla ini every corner of unko tipra ho ini indigenous de pala jak na bla ini जों kabama jaga notice kabama jaga unko hayung ganangai hasta ganangai जों sini kanmung phunugui sini timung phunugui sini chumung phunugui जों phunu khana bla saksa sengna bla tini tini khayuka tini phunubok o borong tabur man skrim no kebung na ron kebung khayuka কিন্তু তিনি কাশিদা মানখা মায়া নামলে এই আবা হাইকেন টিপাসার থারি ফাইনা নাংনাই ফাই হাগাই তাম খাইমা ও সঙ্গে আমি খরচা সমু নগাছে খাই ফামিনি রেজাল্ট তাম মানখা আরে অ থানচাংনি ফাইকে টিপাসারা আছে যত সি ফাইকা আবনে অ্যাচিভমেন্ট হিনাং পুলিশ সাগারাখা আং সাইয়াকু বড় বড় जों চবা খাই जों হাফিরগৈ মানখা বড় বড় जों চবা খাই जों paisa samuno stop khaimanka boro boro जों चबा खाय दिनि TLRN LRF MMR खायना जों stop khaimanka boro boro जों चबा खाय जों तिनि मेडिकल को एडमिशन माया जॉइंट एंट्रेंस बुटो परसेंटेज आहे करी हिनाबल चैलेंज खाइबो जों आबल तिबो जों चबा खाय सक्सेस का ह तिनि इंजिनियर बेगा कलाय तो 300-400 जना हनिबो जों तिना हांगास्ताय खाय आखु खाय जों अनेक किसु खलाय फायकेबले आबा हायके खाय फायनि तो तिनि तिपासा ताय सिसानबले कबामा जागा वनि सिरक माइने खाय तो आबन अवेयरनेस खाय क्रिएट खायका ह आबो आजि जे लंको पाइपलाइन खलाय तो आबन अवेयरनेस खाय जों एडुकेट कम्पोजिशन बुसुं मानने लाबो कत खाय तो sini adequate compensation mana ni tamu system tamu raja जों phunu khanabla keda jaga nin borong taise thangi kebung khanabla ha ang tamu example sasini tamu NIT gana rogo bisram rogo duski side rogo ambasa rogo tamama jaga thangi awareness khaya koi जों saka omsun tenda rang mana nangnai ahai khanya nangnai baksa jaga kabang mangkha baksa jaga nin borong taise thangi jaga 100 taka मानसिले हेने गसिसि पाइखा डीएम रो आ जागा से दिन बर तासे डीएम रो सार हुनै तासे रिनि लाई तलाग लाया कोलै 100 जागा माना जागा बोलखै मुंको 40 टाका खाजे गसिले पाइले आबरो बुनु खना गाबो तो जों खाया नलब्ला आमति डॉक्टर ह जो तो काहाम बाहागे राइजा बता बतक आबनो सिन बर सिसारु जों खाय केदिन बर तासे थाङै आबा हाय खाय केबंगै taisa jinse sinai rogba siwi aku taisa abake khlai ge nang tam khaina gabon bagino tini je nai tongna robo ano question sui man hona nang tam khaina ano agla bono proud khane sanai an ma babu langon tuyu bodal tuyu sono buya ke obja koto salam ime phano kisi sala nini right no siriban kha abang ma bawo sono bang onek hame maru ini buiti ahe ngakai sake nutu chikon ko phano klar phano sweeper phano khlai to man kumu khaina hanga ka ken ma bawo phurung to mani siki tong kha ka dokon bawo se ma wa chukta bawo sawo tabu phano আপনাকে বড় বড় ছয় নয় ফু আগবকায় বিন থানে খানাওই মুইতমান লোক জানে বড় বড় ছয় হয় শ্রীমা নিরঞ্জন দেববর্মা আনি ব জজলুই কক বিন থানি ফাফাই লাগি জায়গায় খানায় ফাই লোক খাবলে চিন ফ্যামিলি ও যতন তো দফন সামু খাই ফাইনে খালাই ফাই কেন চুক্তি তামান খা जों मुं साफार कोन जागा मान्या ओमखाय दफासुनो प्लेटफर्म रखा दफन कक साना बागे दफासुनो हाबजमा रखा दफन कक साना बागे दफासुनो अमसुकै रखा तिनी सारा पृथ्वीबो थांने तिनी कक बसाइ फाइमानका दफन कौनो साइ फाइमानका दफन कामुं सुमुं दफन कौनो जों पिरिबो काबि फाइ ini abo saka buko kota hunu chauna
Tini Sweden University rogo जों lecture जों sujuk manka. Tini abono tui borok surugu. Borok abono boni syllabus curriculum flow. Tini science pen hai college abo thangi जों tini issue no te जों thangaro जों lecture manka. Tini Tripura University rogo thangi tini culture tamo, tini society tamo, tini movement tamo. Aja kaba ke borok international seminar khai borok जों thangi koglam sai mani kya. Asa jauh itu dopa reka. Am bagino dopa tongo se nengar mutini tongo. Dopa keri ke nengar mutini keri. Amun baginan tini je mutini tongna rono MP tongna sana musu. Dopa tongo se no tini MP mutini manu. Ketu dopa wasa nono nasli nono tini nor khanga kakai. Tini neng doktor lo saboti besar sini laku. Rapoto sabot ini nang sini jagla ko ay abosin ang sana musu abon bagino tebo kok totong non sungtin sunara kenor sungiban taka ang jotu simasut ang nono sawo tay lukoro na kok makasar sabak khane ka phani pa khane sabak khala ase dalena hambai ini kok thum nai rabno tabu Tripura Sarkar ni under Education Department ni je Tripura Board of Secondary Education ni je chairman 29 तारीख January o je 8টা district ni je porikha center tongmani jaga o kok borok no bangla script bai no suiridi bangla script bai no porikha mari nai bangla script bai jodi kebol suya hangkai borna FIR khaidi student dog na ini jeta samani o jagabo abhai kuno official kagos order onkhor jakri haipano o je porikha nahan nai rok je center rok salak nai rok protected district no officer rok apru sungkha phung angbo joto report bansuya je tabuk jodi FIR inani hengkai Munggai FIR inai sabun munggai FIR inai protekta center 150 জন 200 জন kok borok suinai rok tong hongkai porinai rok tong hongkai joti muni munggai de FIR inai ngai jehetu nung chairman ba nung o aboni kaisa guideline office order sono rohodi mani abo rohor malia phu haibo barbeli sajakka je angbo khukbai samani abono order ang abo likhito kuno rohaya hinai samani hinai khanabo kintu bosileti abo kubui ang sisugia jodine sai tong hangka abo kaham ko I amti situation ba je amti mani I abono dofani kok thaino busli kai bothai thai mani sal ngai hinai abono milestone I dofani hinai ang wan sunai taun bage hinai আগেও হুমকাই যে সরকার আগেনি সরকার মানে সিপিএম সরকার বরক কক বরক সাল ন কক বরক ন সরকারি ভাবে গ্রহণ খাইয়াই যেফুরু বরক সার্কুলার টি খাইয় আফরু স্ক্রিপ্ট নি কোনো মেনশন করি স্ক্রিপ্ট নি মেনশন করি আবংকা 1979 ন উনখনা খুব সম্ভবত যেহেতু স্ক্রিপ্ট মেনশন করি হিগাই Apruwa nung jekuno script by no suidi hinai agree khaimani hahai bangla hamdana kai bangla be suidi kok roman script hamdana kai roman script be suidi devanagari hamdana kai devanagari suidi e tabuk hinkai wansabo baksa kok borok subject na haru chini borok rok english by bangla honors pari mahai borok na haru je wanji bosongni borok porjonto se Roman script by kok borok na subu sitok jaga pop pori thok jaga hungkai tabuk je borok rok kok banji script by suya hungkai borok na FIR khlaijang na hungkai tabuk je borok kok banji script by suisi maya hungkai baksa borok CBSE ba ungko ni tongo nini ICSE board ni tongo kok borok nahan nai rok English medium ni tongo Tripura Board of Secondary Education phana baksa bangla subject na haya Hindi
kok borok English bai porainai tongo jemon Yakhli school hai rok o borok rok suise mai hangkai je Roman script bai suya kok borok suya rok kok borok subject nahar nai rok norok jotto tuyo pasok sidi is hamani haide awang sia aboni bisingoi bo kok borok subject jadi kaisa fail hangkai porikha se fail nai hangkai je Tripura saro kok borok subject se fail hangkai kok wani script bai suya ni bagai abo bo jaga sogai nai je one sub nai rok one sub nanango tabu ang je simani hangkai je borok kok borok sanai je kok borok suinai abo unka tam hinai chung je community ni borok rok je kok sawo ba je kok siyo je kok thaina borok khawo sobo aborong le saboni hingkai speech community no je community of kok by speech khle kok sawo o speech community na nung dinai khayoi saprioi nung haise mangnai hi hingkai abo gothia tabu जों हिंदी न फाना जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुदी समस्त पृथ्वी पिननानै हिनाय बुइ हिनका कैसा सानबा कगवान जिने फाना रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयै समस्त हाइन गनांगै पिदि हिंगाय गगसनबा आउन बागैना आनि कक थाइना आं तां बाय सानाय आनि कक थाइना आं तां बाय सुइनाय नि अबनो सायवै आं जे सामानि से मा खायनाय हिंगाय आबो गथिया ने आंखै जं Mungkin tahu Tripura TBS ini berkago je Presiden domong Joy Dono Chaudhary je amhake instruction rei tangmani without notification without paper ge ajagao tabu je speech community hekba je koborok je hamai rok ni singo borok no TBS ini sakao bo IPC ba UPC ni bisingo bono law ni bisingkai bo hake affair klaiman bo bahai abodo ain kanan ta ang besi sia aun bagan norok je khabar thumnai rok je Tripura Board of Secondary Education ni je chairman ba president tongnai borno norok thang kok thum ka ke chau tamni bisikti khlai ok kathar chhatro rok tini jeta chhatro tongnai finance sal ni chief minister finance ni boiganik doctor engineer unai tamni bogai norok borno holong bai sini toni nai norok sungka kai janai ang sinamu suma kahai Tripura Rajya wo kok borok movement khainai rok kok borok ni abongka MF kehi keha tama movement for kok borok hai phano thanai bisik tham sekan ta kaisa bodol asai pika je bodol na hno RS kesi hinai Roman script for kok borok choba abo chikon non political non religious সংস্থা রক নতুই 56 বদল নতুই আর TSF দঙ্গ CPM নি PSU বতং হি খনাও নিনি YTF দঙ্গ ইনকাই নিনি আতিশা দঙ্গ IPF নি ছাত্র বদল তাই Tripura মথন স্টুডেন্ট বদল যত মিলি হই আবো যে 56 অর্গানাইজেশন বড় যত মুভমেন্ট খাই দঙ্গ ইনকে তাবু ang khanamani kokwan je script by suya hangkai Tripura Board of Secondary Education ni je chairman ba president order rika praত্যেকটা district officer of norok chhatro ni mungwe FIR di kaham ge je borok movement khlai tongnai rok borok bo sawo bo master bo examiner bo aro naikol naisa Pogwan je script by Swedi hine odina jur khlai sumbo FIR ina hinai borok praত্যেক center aro boroni borok tongnani ko inka abo tini bisim kaisa oroi poroi umnani lama hahai ang nungjago abon bageno sarkari bakhakti ungthang ba amtei Roman script ba script no suinai rokni bisingti ungthang aboroni bisingoi abo oroi poroi ungani poribesh uya hangkai gothogo aro asunang sananu musungo je ani nago wahan sesaturu hangkai ang khaklu baide chanai alu baide chanai mosden baide chanai abo ang nuwan sunebele o wahan phalnai sele tan bagai sai rahona ba nungje se kleber mosden ma chanai nungje se kleber alu bai thok bai khle ma chanai hi sai rahona ba awun bagai na
অন্তিনে হংকাই जोंनि भारतवर्ष स्वाधीन इंडियाखौ आरो इंडिपेंडेंट इंडियाखौ आं कक सानानि आंनि अधिकार करि स्क्रिप्ट सिलेक्शन खालामनो आंनि अधिकार करि आं बो कक बाय आं हामजाक बो कक थेबै सुइकाके आं कम्फर्टेबल उं आबो साइनि हंकाय आबो जरानो कक सानाय आउन बागै न अनेक समय साबो whether Kashmir issue is raw or overripened पिसामानि अब अनेक बसरनि परे लास्ट हंके ताबु जे सिद्धांत नाजाखा बरबर गसिया फाना तालिखाव रुजुई मानाखा आबनि बिसिंग खापां टेक्ट नांमानि बिसिंति बरबनि बिसिंनि ताइबो साया लामाव थांगै गिला सामुं हामिया उमै फान मान काश्मीरनि जेनि शान्तिया और शान्ति माहाय इ दफाबो स्क्रिप्टनि बिसिंति अशान्ति ताउं जाथं आबन नायो काइसा कक सुरुंना दङजों बेले सुरुंना नांगौ जेनि नक्सु नक आरिनि स्थानि फाना जोंनि प्रतिवेशी देशनि फानिफानो सुंसुंना नांगौ पाकिस्तान बाय पूर्व पाकिस्तान बाय पश्चिम पाकिस्तान आरो पाकिस्ताननि बरफरक ओ आरो तामसागा हंकाय बर्तमान पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेशनि बरफरक न साका जे नरक उर्दू बायसे कक वान जिनो और मास हानाय मास सुइनाय बांग्ला बायया हि हिंदानो भाषा आंदोलन उनते लास्ट निने पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान उंगाय पाकिस्तान आलादा देश बांग्लादेश आलादा देश उंखाबले बेइस्तामो आबो उंगदते भाषा नते आमति फान उंमाना इ परीक्षा नि सिमि फान एसपार ओसपार उंगाय आव नरक न जितिखा नरक न रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइसिरि हि फान रिमानो भारत सरकार जे सिद्धांत नामानि बीजेपी सरकार मोदी सरकार जे सिद्धांत नामानि समस्त भारतवर्ष समस्त उत्तर पूर्वांचल केवल बाद निदानी बागैया बीजेपी सरकार सम अंतिम बरक ब्रकनि बागैसे आं मानसुगो अंतिम बरक लास्ट बेंच आसुगनाय बंनिन बागैसे वानसुगो हमके ओ वानसुग थानी ओ आरनि बरक वानसुग याबय अरनि बरक दे चाया खाय वानसुग बितनि आबवानो बंनि जागाव थां सगरि नेनि कक थाइरक न जे 56 अर्गानाइजेशन जे सामुंख्लाय दंनाय जे सगया जागा सगयथं आबो आं कुसुगो दंनाय कायतनि थानि आं सुवार बरक बरक नरि थंनाय आं वानसुग जाव इनके तबुक नंतु साका ते बाहास्तेनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुकुरंनि अंतिम व्यक्तिनि थानिनो बरक लुकु हामग्रायनि बागै हापांनि बा हातदर हापांनि सरकारनि सेबसाब थागै सगैगोन ताबुक नरक इ त्रिपुरा हास्तेनि जनजाति मोर्चानि बखाक्तै बा त्रिपुरा हास्तेनि बीजेपी बदलनि जनजाति मोर्चा तो कायसा बेलेग आजाया कि नरक न मुसाखनो ओ रुमान स्क्रिप्ट संजागिया दे हायकिबा ताबुक नरक नि जे ओ रुमान स्क्रिप्ट नतै बहाय नरक जनजाति मोर्चानि बसखान सालो जबानाय उत्तर तामुनायाबो जनजाति मोर्चा तंग बीजेपी नि त्रिपुरा सा बदल त्रिपुरा राज्य आंत सुंजांनि जागा सगैयाखोबा जे जोंनि 6 जन 7 जन एमएलए दंनाय जोंनि बरक रक बा कैबिनेट मिनिस्टार बा राज्य कमिटी जे पदाधिकार जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट जीएस बरनो निश्चय सुंकना किंतु आंले कुनु जागा मीटिंग मा थांयको सब सुंजागिया फना आं सानानि हंकाय आं असुनो सावो मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड आं रोमान स्क्रिप्ट रिदिबो हिया तारि दिबो हिया बांग्ला बे खादि देवनागरी बे खादि हिया जे कक सानाय द स्पीच कम्युनिटी नि आं जे सामानि बा जे बरक गोबां जे सानो आबोनो रिदि हिंगाबा आरोबा पाइसि दं हाबले वाइनि कमिशन बो बरक राय दिखा इनकाय सीपीएम सरकार 1979 न पहिला चाहिँ कक रग्न तुयै चेंखा बरक कैसे स्पेस नरुखा तामो नुं कक वानजि बे मास सुइनाय हायबो सालिया देवनागरी बे मास सुइनाय हायबो सालिया रोमान स्क्रिप्ट सुइनाय बे मास सालिया तामाने आरो रोमान स्क्रिप्ट बायगो बयगिला मा सापक जानुगो आं बांला बायगो सापक जानुगो गोबां किन्तु देवनागरी बेके सापक जानुगियाखौ ए ताबुक आबुनि बागै न आं सानानि मुसंगो जे ओ स्पेस तंगनि बागैनि तुमकिने आलोचना खालामनानै फानो कक सालायनानै फानो
জরা তংখো ইনকাই যে জায়গাও 17টা 18টা কলেজ ত্রিপুরা রাজ্য 2021 বা 22 সংখ্যা আদৌ কাইসা গভর্নমেন্ট नि बिसिं तिनो जे सेंसास खालामनानै जे कलेज दंमोन जायगायाव 36 जन छात्र से ककवान जी स्क्रिप्ट बाय जों कक बरक परिधान मुसुमु हिहि ओ जायगायाव कक बरक टिप्रासाद दफानि बरक गैयाबो जे कक बरक साबजेक्ट परिनाय दं 1 जी दफानि बरक पर्यन्त साव यस रोमान स्क्रिप्ट हिंकाय आबो सुबु सुइतको परिथगो स्पेलिंग मेथड दगो आबो कुनु मिस्टेक या नै सामानि दंगो जे कलेज दंमोन त्रिपुरा राज्यआव 36 जन बरक से बांग्ला स्क्रिप्ट बाय कक बरक सुइनानै हिनो हाइफानो जे रिनाय रक साननाय रक न फिंकुलगै तनिका हंकाय आबो जराता मुंनाय आबो जरानो सासिनाय किन्तु जों दाबो साइमन काजे टिभि सिबो जे अमा हाके रोमान स्क्रिप्ट न बांग्ला बाय सुइनानि दागि मुं रोमानि यागुलो उक्लोबो फाननाय दङ हायकेबा लाइ थांजा सालनि एक्स एमएलए आबो अतुल देबरमा बरथांगै आरो पिटिशन खालाया जे रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो मा सैनाय नै अमायके टिभि सिव थांगै जेबो पिटिशन रोमानि यागलो न अबायके ताइबो बरकनि फानमानखा जे तै खाकसा फासिन गोबां माति गासानि इन्टेलेक्चुअल बरक ककसिल सावै कक कासाय दङ ककसिल सावै खरां तिसाय दङ जे अतुल देबरमा नाके टिका सारनि एन्टिटी प्रासा कक बरक रोमान स्क्रिप्टनि कमिटि अफ बटम हाइपानो कक बरकनो कासारना नाया आबोनि बागैनो ताबु टिभि सिव थाङै हामाके पिटिशन दङ बिनि बिरुद्धे जों आन्दोलन खालामनांगौ जतनो खरां तिसाना नांनाय टिका सार रोमान स्क्रिप्ट न नों जे एज ए जनजाति मोर्चा बीजेपी नि फाइसिं तै नरकनि बबाहाय उत्तर तंनाय दा अतुल तो डॉक्टर अतुल तो बो एक्स एमएलए बो बरो काहाम बो बेले कंस्ट्रक्टिव हाइफानो बो देवनागरी बैसे कक बरक न सुइनेन नि सावो बांग्ला स्क्रिप्ट बै सुइनेन नै बो आंले सामा खानायाखौ गान बो बै कक सालायफुरु बो देवनागरी नन बो साजागमार प्राय आं शेयर खालाया बो आं बाय बे ताबु बो साइसुक थांगै त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चेयरमैन बा सेक्रेटारी बो थांगै कक वन जी स्क्रिप्ट बाय न कक बरक सुइदि हिनाय न जदि एक्सेप्ट खालायनानै हेंकाय आबो तो आं सिया किंतु आं जे नम्बान हेंकाय बो थानाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन न बीजेपी या खै हबला बीजेपी या कावै बो निर्दल बुट बुजाखा आरो नचिनि ताकु विकास पास लायै ताकु ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इनकाय बो बदलो कुरुई बनबा बबनि कमिटि नि चेयरमैन दितों आंतो प्रशासन बेसे सिया किंतु बो थांगै त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक वानजी स्क्रिप्ट बाय न कक बरक न सुइदि हिनाय एप्रुव खालायदि मान हंकाय 15 লক্ষ 16 লক্ষ ত্রিপুরা তং হংকায় বো এক সাইড সাইসুম তাই সমস্ত 15 লক্ষ ত্রিপুরা ওয়ান সাইড হিমাহাইন তং হাবলে আবো বুসু জরে তৈ বাস্তব আং তো শিশু গিয়াবা কিন্তু অন্তিম যদি উং তং হাংকায় আবো যে সিদ্ধান্ত নানাই র যে ডিসিশন নানাই র আবো जुमजाल ने बुसुली आसारी माहे आं मातंता तान बागे हिंगाय बो साइसुं डिसिजन नावै दे ताइ जो त बरक रक जे स्क्रिप्ट नाइमानि न बो जेमन बे देवनागरी बे नाइमानि देवनागरी बाय पर्यन्त नाइलिया भगवान जी स्क्रिप्ट बाय नायो इया बरखाय आं अफिशियली आं सियाबा आं आबनो आं सिहसुयाको जदिना हाय खाय त हांकाय बरनो बनर थां सुंगैदि नों साइसुं सामानि बागैसे आओ बांग्ला बाय सुइसिनाय हिनाय त्रिपुरा बोर्ड सिद्धांत नासुइ बिले हिनाय आबनरक सुंगैदि जदि आबनि बिसिं हाय नम त हांकाय तिनि और जे बरक इंटेलेक्चुअल र जे बरक सुइकुरुं नाइकुरुं वानसुकुरुं जे ककमुं ककथाय ककलक सिनै बरक रक इंटेलेक्चुअल सुइकुरुं रक न अ ककथायसे बायन हाकर फबै दिमा हां मातंता अब हाय खाया ना हाय आं मातंग
ang norok saphana ang to abo sisugi ba abo norok taisa cheroi na di hinai ang norok no poijau ta karon chung jasa kleipano borok no oroi poroi khlaiman chaya borok no chung u andra gundra kok sawi ba chaya ang bo thangmani bo sia engka bo thangol hinang saimia karon Dr. Atul constructive borok bo ekjon doctor bo ekjon MD bo amti negative siddhant nagla khine ang wansugo negative siddhant jodi nawoi no bini kok thai nawoi jodi Tripura board kok banji script by kok borok sidan ne siglu rio hungkai abo besidin tawne bana abo hor chumana hang wansugo ta in future ngai ba ই সরকার বা ই বড় রক যে নেতৃত্ব খাইনে রাখবা সিপিএম নিলে যেতে হবে সায়া নুক যাচ্ছে নেবলা কেসিনি বড় সিপিএম সে কাহামি হিংসি নাই আমতে হিংকায় বড়গলে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইবো সুইদি কক বড় ককগঞ্জ স্ক্রিপ্ট বাই ফানো সুইদি দেবনাগরিক বাই ফানো সুইদি হিনে স্পেস ফান নারক তনিকা নুংলে আবো হাইয়া তিনিন সিমি তালা বন্ধ নংকা হিংকায় আবো বড় রক ন তাম হিনাই নুং bukhuk no khawai tani phana bakhana khawai meya yak no khawai tani phana nini bising ni gyan no khawai nar meya o abo salsa hor ni maisudi ungno I hasako abo ankiri horta tabo omni related no tabo student rock roman script by question ni answer mane yagulo affair khaijagi ne tongkhai inde tabo student ni guardian rock tabo roman script by rikhangkai answer rikhangkai affair khaijak nai guardian ni phasino guardian rock tabo ani busa porikha nani roman script by porikha rekheno question ni answer rikhangkai no affair khaijak nai engke busano sabo hamya khaina mucho busani future kaham no nai mani aboni yagulo tabo abo hairok kha jodi no affair khaijagi dong guardian rok ni phaisingo nang tamo saklai mung tong nai je roman script by sike affair khaijak nai bangla by sike affair khaijak angke decision tamo nang guardian rok plus student rok tam saklai mung tong nai ni balaina kaham kok sungkha omtirong no sung walaina nango kokwanji script by numas na sinai ini jadi dage jakhakai ছাত্রনি বুমবুফা সিমিয়া ছাত্রনি ব দুর্গতি বুমবুফানি ব দুর্গতি সুংজাতে স্কুল চালক তংনারে ব দুর্গতি ইকে ই খিপিনো রোমান স্ক্রিপ্ট অ্যাপ্রুভ নানি লাইতে সাং তমা হানগো তান বাগে হিকাই যে বড় বাংলা বাইসে পরি বমাইয়া সুইব মাইয়া নুমাস মাস সিনাই হানকাই যে সুইমাইয়া ছাত্র রক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইনাই হিনাই বখা সময় তংনাই ছাত্র রক অদিনে যত পরীক্ষা হলনি অঙ্ক সাপ থামে হাঙ্গাই পরীক্ষাছে রিলিয়া হাঙ্গাই নুং তাম খাইনাইবা আবো কুসুগো তংনাইসা সিদ্ধান্ত নাওয়ানো তার মানে ই খিপিনো কাহাম কাইসা সিদ্ধান্ত নানানি জরা সকাই সুখা কারণ নেতে সুভাষ চন্দ্র ন সুংবালাই নুমা খুলুমু স্বাধীনতা সানাই মায়া ফং আবো আগাইসে মাখলাই মাহাই যে চেরাইদক তাবুক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিগাকাই নুং জেলো মা হাবনাই হিংকাই আং জেলো হাবনাই তাইবা আং কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই সুইয়া আং মাইয়া হিহিনা নাংখেনেলে ছাত্রন কোন দিন জেলে সবই মেয়া গাবক পাইসা পৃথিবী ইতিহাস উংথানাই আনি মানি কগ্ন আং যে বাই সুইনা মুসুঙ্গ যেভাবে আং সুইনা মুসুঙ্গ পরিনা মুসুঙ্গ আবো মা পরিয়ানি বাগয় ang roman script by kok borokno ma siyani bagay roman script by ang ma poriani bagay Tripura rajyo je madhyamik ba 12 porikha rinai rok 20,000 30,000 40,000 ছাত্র রক জেলক লাইখা হাঙ্গাই তাই দিনে roman script approve দেউং থাংনা সাপে বর মাহাই অভিশাপ রেখে বর মানব মাহাই চিনি আড়াই পারারগো সাবলে নুংতাকলাই থিলাং সিনি হেঙ্গাই অবসরক মাই মানফো ঠিক আমতি হাহাই দিয়ে উংলাং জানো ইকে যে জায়গাও পাকিস্তান নি বড়ক রক সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান বড়ক ন কগৈ সর্বনাশ খাইরি নাই হি নাই মান যারা বসে শুধু একটা ভাষানি আন্দোলন বাইছে বংনি বাংলাদেশ স্বাধীনতা 1971 ইকে ই দফানি বিশিং ত্রিপন
ta ung de hinkai ungo ta ung de hinkai ungo sumluk tomle joto na hamle BJP Bharatiya Janata Party kok kisa kom sawo party ta সিদ্ধান্ত না দাও সামুং বেশি খালাইও যেমন CPM রক অনেক আন্দোলন খালাই রিখা বরক ন রিয়াং শরণার্থী রক ন তনিয়ানে 24 বছর বিজেপি ফাইকে না তবে রিখা বলে CPM তো চুপচাপ বকুকো তুইকুবলম মাথা কাবলে চুমকুন দিন ও মহারাজা বীর বিক্রম নি বুমুঙ্গাই এয়ারপোর্ট খালাই সিঙ্গার বেলে সুম সায়াবলে চিরখমন করে বলে নরেন্দ্র মোদি তাইচিন অরনে থানায় চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেব অরণি ত্রিপুরা সারনে খাবু জিবয় বথাং সারিকা রিদিয়াবো রিখাবলা গে অমতে খলে অ্যাচিভমেন্ট তমা জরাও এই খিপিনো দে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই দে কক বরক বা অ্যাপ্রুভ খা হিনজাগনো और हाइफन अंतम चिनि थानियो रोमान स्क्रिप्ट बो कताल कॉकवन जी स्क्रिप्ट बो चिनि कॉकया हि देवनागरी बो सुम चिनि या निकाय सुम इंटरनेशनल लेवल सुम मानजना हंकाय रोमान स्क्रिप्ट न सुम यासगना नांगो निकाय नेशनल लेवल बे सुम कुरुंगा हंकाय देवनागरी बाय न सुम कुरुंगा नांगो कॉकवन जिले सुम जे सकलो मान तमले काउन बागै न देवनागरी कक थाई जदि जों कक बरक बाय फानो सुयो जे कुरुं रक्ता रोमान स्क्रिप्ट बाय तो 99% ने सुइनाय जे बरक देवनागरी बाय सुइनाय फानो सिकांकाय बो हिंदी बाय कक बरक बाय सिकांकाय ताय बसिनि बरक हामफ्ले रंनाय बले किन्तु जेसक फानो हिंदी सिनि बरक रक सिनि जे कक बरक सानाय ताय सुइनाय दा रोमान स्क्रिप्ट बाय हिंकाय सुइतक जाको परे थक जाको आबो जे बरक रिया हिने बबुसियो बे कखे हाय बांग्ला मीडियम ने इंग्लिश मीडियम में टान खायो इंग्लिश मीडियम में परे रे इंग्लिश हानाने बगै सिनि बरक रक बसाने इंग्लिश मीडियम में रहरो सुनि सिनि बरक या सिनि दफानि बरक बुनि दफानि बरक इंग्लिश खाय फुरुंगो इनका ओ स्क्रिप्ट बाय सिनि क बरक साना जायके बादा खायो अबं इमान साथी साबला ये नुंग इंग्लिश मीडियम में नुंग बरक रहो सुदु इंग्लिश न सुंग हमदगिया सुंग स्क्रिप्ट न सुंग क बरक सिननि आबो खे बादारियो आं आबो बुजिलिया ता आवन बागेना बो जगा सिंप्लुक तनि आबो हाय देबा उनखा रोमान स्क्रिप्ट बाय क बरक सिका काय हायुं गनांगय हास्ते गनांगय हाक्तर गनांगय क बरक न हायुं बरक दाति सुंगा हंगाय आबो ताबो पिजाक नाय हिने देबा किरिजागा बबुइबा कासुइ थं आबो सियां आवन बागैना फाइनाइसाल सिनि हामेया फाइनाइसाल सिनि काहाम गार्जेन नंनो बोबो हाय मोटिवेशन हाय को वन सबमु बेले ता स्टुडेंट नि गार्जेन रो बरक तो स्टुडेंट रो बा बसानि बागे अनेक बसानि फ्यूचर नो वन सब बरक बो हाय न डिसाइड खाय ता बो डिसिजन न डिसाइड खाय गार्जेन नंनो ताई रुम सुरुंनाय रकना आं कयनानि मुसुंगो नंनि बसारक कक वन जै स्क्रिप्ट बाय आरो सुमुं तंफानो आंसार हंकाय उत्तर हंकाय आबो रोमान स्क्रिप्ट बाय रिफेरि रिवै जदि जेला हाबनाकै हाबदि ये एफआईआर मोसाना हंकाय मोसादि आं रुसि रुंगिया हंका कक वन जै स्क्रिप्ट बाय सिनानि आं भेगले दिनायबा आं आनि आं माइसे सानाय आं आवान साया हंकाय नों आन आवान सानि हिजुर खलेकै नेबले गे भारत वर्ष सादे नों याखो तागो इंडिपेंडेंट नों याखो डिपेंडेंट नों खो तागो ब्रिटिश नि राजचालक तंखो आमति बुजुक जांनायबले आवन बागेना छात्र रक जे रिना मुसलमानी रोमान स्क्रिप्ट देवनागरी बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सही फायदे हाय साफानो बेसिरबाग बरन रोमान स्क्रिप्ट ने फेवर खालायनाय ताबुक त्रिपुरा हास्तिनि बीजेपी बदलनि बखाखै लाइ थांजाक एसेंब्ली वो कक कासाका रोमान स्क्रिप्ट नते ताबुक सीबीएसई वो त्रिपुरा मथानि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जे खरांति सामानि मथा पार्टी नि बखाखै जे एसेंब्ली कक्ति साजाका जे सीबीएसई वो ताबुक त्रिपुरा हास्तिनि चीफ मिनिस्टर सीबीएसई वो आबुनि लेटर रहनाय नि जे एसेंब्ली गसिमानि याबुलो ताबुक नरक त्रिपुरा हास्तिनि बीजेपी जनजाति मोर्चानि बखाखै
bobo hai wan chok na ka bobo step na haja ar tumung no aba hai nahar jage tongi dong hang ke no kok thasa pan suda sungja ka je BJP জনজাতি মোর্চা ত্রিপুরা হাসিনি জনজাতি মোর্চা no norok tam decision nai norok ni boktobo tam suda sungja ka bobo hai phirung chini opposition leader assembly ni Onimesh Babu kok kaham naro raise khlaika boruman script by kok borok sinani hi samani na abo Tripura mothani sarthoya abo pura dokhani sartho শুধু অনিমেষ বাবুনি ব্যক্তিগত স্বার্থ বইয়া abo Tripura dokhani sartho borok je samani borok je khlaimani ang Tripura mothano simi abo ungkoya ang as a opposition leader hisabe bobo bonobo I dofarok khulum horka khulum horo borok no salute you abo hamya samung bo ba borok khlailiya inka abo particular party ni bagoya abo dofani bagoi bo kok samani abo jotona hambai dikha borok no ye tabuk ning samani BJP জনজাতি মোর্চা no kok thaisa mungni sungka hangkai angkai sungjaya khu party ani pot todbo kuriba omti meeting logo bang mathangya ko sungjak dai hinge tabuk je nobani MLA rok mantri rok sungjakhna boro sungjakhna saimiya angle omti saleman jaga mathangya ku an baganang sanani musungo je পরীক্ষারি নাই রক পরীক্ষারি নেনি বুমাউ ফাসং ওয়ান নানি করে কারণ বো বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইছে পরীক্ষারি মে হাঙ্গায় পরীক্ষা ফেল নাই বলে বো আন বাগানা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ফানে রি ফাইদি যে মানে উংলায়ানো জরানো পকসানায় তাবুক হাস্তো বিজেপি জনজাতি মোর্চানি বখাকতেই বিজেপি জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট তাবুক টংনাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা boni tabu tribal affairs department bo bini yago oje montre tabu abo hairok no ke BJP জনজাতি state BJP জনজাতি মোর্চা ni bakhatte abo haikun problem dang lekha tabu I khepe no om haike je roman script no tei uttor question answer uttor re ke feren line ni mani abo ni bising norok ni I Tripura hasteni BJP জনজাতি haikba BJP ni party ni bising obono tei alochona odang kha haikeba tabuk je BJP জনজাতি ni president montri haikeba president ni bakhatte kono amhai information problem salajak nai amhai rok meeting rok ni bagi kono prostab dana harjaka bahai information tabuk to BJP জনজাতি মোর্চা ni president tini borom nang tribal welfare minister Bikas Deborma ya tabuk to andara da porimonno no songjaka ageni Dholai district ni president ex MLA no ambasani tak bose president ge bono bosu sungjaka ang to sia kintu chini tribal welfare minister no bosu ri sungjaka ang to sia angke sungjaka khu aun bagena borno sunggane sanai tamklai siddhanto nanani karana SC morcha ni khai SC ni matter angke SC morcha na sungjaka BJP khub ekdam concrete vision nanai party na और माइनॉरिटी मोर्चा हिने जाता तो माने थ्रुपसारम में और थ्रुपसारे नि इंटरेस्ट मैटर के पर में सुंजागो ओबीसी नि के ओबीसी ने सुंजागो सिखला नि के सिखला न सुंजागो कृषक नि के कृषक न सुंजागो ठीक अमति हाहाय इ जनजाति मोर्चा नि लिडर न सुरि सुंका अबखा आंसिया आंखे सुंजायाखो बर सुंजाखना बर न सुंगिना दि जे ताबो Tripura दो पानी बगै स्क्रिप्ट न तै जे इशू कारि दं माने हायाकाबा मानि कक न सैनानि पर्यन्त रिजाग याखाय जे BJP हापाम दं प्रमाय खायजे दं ताबुनि जे इशू बुनि हारग गुबुन हास्तेरग सुनुगो दो पानी बगै जे प्र इशू कारो आप्रव पट रिजाइन रे दो पानी साथे सामुं तालते मारो किन्तु खरक जाफाना Tripura ताबो पर्यन्त दो पानी साथे आसे सातो जागै दं खलाय जागै दं केबो रिजाइन होय दो पानी साथे फाइमानि नुबियाखो नंगु तो खरकसा BJP नि MDC दफा अमाय खायजे दंमाने यागुलो सिदितै दाम बागै BJP वा आसे Tripura ताबो बो मिनिस्टार दङ MLA दङ MDC रक दङ पोसुबुय दंलाय दफानि बागै दाम बागै खरांथि सालाय BJP नि इलेक्टेड नेतारक ताइ Tripura माथानि इलेक्टेड नेतारक बा IPP इलेक्टेड नेतारक ताउन बागै रिजाइन दिया
अब तो बरनो सुनी किंतु आं तो नेशनल पार्टी खलायो नेशनल पार्टी जे खलाय तमने बीजेपी रोमन स्क्रिप्ट साजया पार्टी ओ जागो बीजेपी साजगे फनो आं साजगमनि कॉकनो सावै तंखा आनो जेफ्रुपनो जैसा सिद्धांत नाय मनो अबो तो कॉक कुटुंब नरता मनसुगियाबा अबो बगने आं साव आनी borok rok je kok borok suinai sanai rok je phaisingno tongo ang ayangno tong tabu roman script da hamjak nai 100 jon ni bising 51 jon tonghankai ang borbai tongo devanagari hamjak nai 100 jon ni bising 51 jon hankai ang roman script na hanje ang devanagari bai tongo je wanji script no hamjak nai hinkai gobang borok ang borbai tongnai ani siddhanta ta किंतु तब रोमन स्क्रिप्ट ना हमने कबन 99.9% और अंबर पे तंगो आवरे ते तम को रख साने अं बुझी से माले बरो रगना आं तो साव अब रेजिग्नेशन बुफांग तो खबला आवन मगन आं साना मुसंगो मिनि पद चेयर पावर मानी अब तिरि तो खना करे मिनि कक थाय आनी बुथि मै नांलाय जाक आनी खापां मै नांलाय जाक आनी दफानी कलम तुई आनी सागो नांगजाक आनी लामाने हादुलई आं बसे गजालै दं आबोताय नुं बुनबाहान चाचा गां साया तंगया हिगने तो आं सावो हिजामानि ब्ले एनरक बाबो आं पुन बे याथेगना हाय वाखरुम चावो हिनि ते साना नांगेब्ले समझदार आदमी को इशारा काफी है महाय अब जे बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक ने अप्रूव फाइनल मुसुंगिया बरक सिवो जे 99% रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक ने सिने मुसुंगै बरक मान नारो ये ताबु हंगा अब कासो लाइबानी बाजार ओ कासो लाई थानी साबो लाई थांग मानो आबनो हिनो ई जे एपिसोड अब पाइथाक ना निजरा सब पाइखा तब अरनो एसपार उसपार उन्हें ब्ले यांग सावै तंखा जे छात्र नुं रिखा हंगाय परीक्षा रेखाय नने एफआईआर खाइजागनाय जो तो छात्र ने एफआईआर जेदु खाइजागो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनियर न जो तो एफआईआर खाइगा हंगाय अदिने से रोमान स्क्रिप्ट अप्रूव ब्ले नुं मजनी खाइया सराय से अप्रूव खाइ दिखो रोमान स्क्रिप्ट बाय न इनके अप्रूव न ब्ले नुंगानो वाहन फाउंडेसा नुं वाहन गुदक साइ हि रहर कना आंसे आं मो जेंसे सानाय निन को बयबला बितामान तमा आई विल डिसाइड आं मान सुनाय ओ जागावो कुनु पॉलिटिकल पार्टी नि दरकार नांगिया कुनु निनि बसं नि दरकार नांगिया नुं हामजाक माने कोगा नुं सादि नुं साजाक माने कोगा नुं साजाक दि नुं प्रैक्टिस खायमाना नुं प्रैक्टिस खायदि कक वन जि स्क्रिप्ट बाय कक बरक स्वीकार का परिमिया रोमन स्क्रिप्ट कक बरक स्वीकार परिमाण अबानी बेपार आंखानि बुइ बंगजोंना आन बंगना सावो आंखाय रोमन स्क्रिप्ट नि साजागो थांनाय 29 जानुवारि काइसा टिबेसनि मीटिंग गो माहायके आटा डिस्ट्रिक्ट नि जे एग्जाम सेंटर तंगमानि आ जागानि इंचार्ज संना माके इंस्ट्रक्शन रो नि जे कक आवा इंगै तंगमानि आ जागावो तुमुनो रोमन स्क्रिप्ट बाय कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन आंसर केन एफआईआर नाय अब बाहाय के नुचों बो बाहाय सिचुएशन नुनो बलकन हमबाय रोमान स्क्रिप्ट ना तो ये परीक्षा रेखायनो आंबो किसा सोशल मीडिया रक नुखा तबे गवर्नमेंट बाबे कोनो सर्कुलेशन लाइक आमाहाय कोनो मेमोरेंडम बा मते एटा सरकार ऑफिशियली नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन जारि खायजक दलय मायाबा ऐसा जों लीगल प्रोफेशन तो जों लीगल को मा सानाय एंके आरो जे साइट महाबा बिनि बॉयज बांखाया को बिनि जे बाइथां बॉयस कोनो একটা টিভি চ্যানেল नि बिसिंखि बान खाया को सदो प्रतिबादे कलम सिमी आबनो 31 एगो साकानि जों सनमानका आबो तो जदिनो अमा हायका साइट हाका पृथ्वीनि इतिहास